O mawhai nei ona whaatau top up al Digicel li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la foi lau se le ni mai cash al Digicel li Sāmoa tonga fiti mavanuatu i le fi na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al Digicel. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga fiti mavanuatu. Oli si whamtalanga whafsota i le olua tasi, 5 whawha. Olua tasi, 5 whawha. Sekia, Digicel. E eisa isi o le sau ainga i whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia i lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whaisu enga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Paile suenga o le tale, ma whailo i fō mai, coughtest.co.nz, e le ai se tutongi. Whala au talawai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fu mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. A whatoro li tūlai walu le teimo le tae ao ia ma tautua tupe ma tu whine ia ana wha solo ia tā lia fwoi tātu talfoni tūlai iwa i le tae ao nei. Ana e niso vanga le mai tātu talfoni nei tae ao le wha soa mai fo ia Savrina. Ma le eto e whailo le tātu tunu. E te leo taimi e mai tātu talfoni ia ni whautuanga o ni oloa po ni mea tau mawhafo i le ua toe whaafo i mai tua i pe o talo sanga mai le Ministry of Primary Industries. Ina o mai ani la tu su e ngai le o nga whaia sanga le muna tau mawhaina la tunu i pe wha ngai na. Ia le vai atu pack and save le i le la tu e se voli ngō le fo la perka ana le death by chicken perka whatever vai. Pele tau mea le ngōle. Pele tau mea le ngōle o le perka. Whaata sela ma le chicken katsu garden salad. So la o whaifanda ta mano katsu. O sole. O vaingara ia lena o loia lena whaatau i le pack and save rangi ora. Ia le o whaatonu ina tangata e toi whaafo i atu. Ia ono tu langa polenga e le ono le vela le o moa. Ia mana tua mari pe e o a meat uma man fasi ai pe o le moa ai te leina e popole te le ai le tu langa le saunga le mo le tau mawhaina. O le tu langa na talo fai ia se fai. Vai pele fa tau sau salat. Me sera tama va vela ia la umana. Fa vela. Ia no na ela tu ala i pack and save ia mai sua tu fa tau mai e fai lau lunch. Ia o le mai tau watu. Ia si puto ia kokaina i pack and save. O te atele atele ngole. O le burger. Death by chicken. Death by chicken. Ia o le tau mai ele ngole. O le tau mafandi. Ia tau tu na mo tanu tu. Ia fai lesa fa tau ia tūlanga na. Ia tā o te lito leo tia ai mwhaina ia luto fa fo i mai lau tupe ia refund mai. Ia au te iloa. Ia ono le tūlanga al saunga le mua mese. Ia whoka tau mafa. Ia ne ia luto fo i le whal mai ma tau visini ki po lal mafuanga o te ue mai tūlanga. Tinga ilo manawa tūlanga. Ia wal mafuanga la leo tūlanga o loa nei wha tau mai le pack and save. Io e Marion Mali fo io le sitala le la fo mai tu e Savelina. O le tina matua le o le tara le mai Australia fatalo fa te ilato le mafuta mai Australia o te le lobeini si mafuta mai Adelaide. O le tina matua le o le whaupungo grandmother ai o tina matua. O le no foi lona fale. Ai o le whapeli poti e tele na whaalongo lo matua pe o sono mai me o lona fale. I o le whapea i o se tamai manu. Se tamai manu po le whalua. Se le whalua i tutono lona fale. Whapea la alunga wha alo. Po le attack le alunga i lunga pe o le tatou tamai storage na li lunga le wha alo. Ai le whatoa mawane i tangata le o le wana nofo i lunga wha alo lona fale. Umina nofo tangata le
Ono no winga le fa pe alu esele le lo matua. Ia ona saule la lo tangata mai fa alo fa le sau pule me ai. So leo se me olo tangata le o fia ma sina o no for tangata le ilungon fa alo fa le sinane. Yo me voi le mai ta watu. Ia le fa pe asitina ia o val matua voi no va pe ngalo me a voi. Ai leo la sa ora no ma fau. Ia o tangata la le ia le fa ia winga leo le no foi lunga ia sau ta ma far super lo matua ia bola se ku kalo matua le fai. O me ma le voi le wo fia ma sino o ilo le tina ile o le fa pe ai o si lo o se me hola foi le ia le u baifu ia o tangata so ifu ia bale alu ila para vale tu lo va merta tu ina o pa u bai la fa alo ia o tu la kala na ia ba ola furia fo ile ia o moenga le mai te watu na mawatu o ri fa la fa saina drugs ia ba pena ia na ma vainga foi le o la fa melo mato e tele ina misi e tele ina le loana ia o le peanut butter ia po ai ia tau mafa po me fa tau atu silo mato ale fa mai tele ina le loa ia sa ai o le fa pesilo mo to val matua o le lo me o to o le pata o le lo me to fa lawa ai le matua fa ale happy hour le pito i lungo fa le e veni la o fa le mai video so le mena no fa tanga tele e to mui e o tau mafa o tau mafa ia silo matua no ringa a mo lo matua na saule tanga tele la mana foi vai pelo o ni si tono fa siaki o Adelaide Australia so li se Australia esele tele o me o le me foi le lia la fai siaki fa le o te lo ai le basement ilalo o te lo e busu so is fa le Sāmoa we lesa alo fa le Sāmoa ia ele ubiana da ia te o tola tu te lo foi ele ono sa se la fi foi tato fa alo mari wala tu mo tato me nunga la te we ya si le tala bali la ba Australia le te mutao atalo fatu ya Paula si piliati le ba futa mai nai no uli America Sāmoa fa atalo fatu Paula si ma lole ba futa mai le ta fa mai fa malu ya tau du uli le aso ya fa tel ba futa mai da yana poliata fa atalo fatu foi fa tel ba futa mai ya ile le ta ya ba lu atu mo tu si o tato fa salonga Facebook o YouTube a be tato website mo si le temi ya o pe meritato lai ya le uto ya fa so ya to le uto ona tato io e mai o stala fo ile na fa so mai se ta si fo io tato pa anga o ma mai la val tato litio fa so mai la o to fa manato mai ya tato le mele tau fa valea o le tala stinale ana leila fa pia o le o ele tanga sa mona fa ta wailana o le uta fa fie fa ta wailungo le Facebook ia o le lana au mai foi lai tangata le e tala no fa Sāmoa foi lai le messenger au mai le tangata le account number e va toile tupe e tutongi toi ai mai fa fie e mai foi la lengo o le aleta o le ngo mari e mai foi la lengo le account name male numero o le account le ANZ e mai foi o le ngo Sāmoa o le fai u foi e o fai u ta tele ia ona tangolo le stinale tutongi le lima se lau luas fultala e fai mai la ua fiu e whaatali, ua fiu e toi meli tangata lea. Ua le toi tali mai, ia o toi meli atu, ai wale mwhai ona alu le message ua poloka mai lungo o le messenger. Ia le ala ua fiso o ta le bank. O le ala e fai su enga talo sia ai toi mwhai ona mawal tu pestina lea. O le wha anono anga mari, o le ingo Sāmoa. Wa na ala ona loto tele lava e tutongi ana whawhie. Ona le vai ato lingua Sāmoa ia lingua le mai le account ai misa la o le pa le ni le account name le account number na au mai o le mele la le mai tau atu te mili anlai fatu pula ia o tula fa tau fa se nei tonu o tatu le lo mui Wellington le au ki lani ni so tonu uie e tele la ia vai gai o loa e mo mea tangata i lungon marketplace at Facebook ia e pe ala e fai ai si ai pe au ki lani Wellington le ma Christchurch pe ai e tele o loa ni ia fa ngai na lola i o pe fai langi nei fa tau mai ai fa no loanga o tatu a takata ia wai a fai fa mau dia lea
e fai atu le payment matua e le me vole le verify ai ia pay easy nuko so se fan tu per temi nei nuko banking o tagata la le o Sāmoa tu lo va mo tatu tu ia ma le fa ma ni le swafa la le ta o swafa a fa le fa lo mai ta ya nei i lu ko tatu por kala ia fai le me mio tonu man me sao ia ma le atu lo so ia o tu ga me fa pe o le la wai lo tatu por kala me nei ia e se e nei me ale ia o fa mo tatu tu ia ai ta u tele o no me vo le verify le swafa ma le o le mea tonu ala i tauna fai ia o le fai mea la mio tonu ia ma a fai vo ele ni fa fie mani tula wa pe na ni ata na alu ele lo so er tupe ia tua ia ia me upu ana fai tu nga me fa pe ia ma o tatu atakata tu lo va mo tatu tu ele o se scam la wa si wa le tata no ai tula o ai o tu siga fo ia to ma o takata la ia le fai mo tino ala tu la ngani Wale pepelo verifying o se account ma le sua for tangata I lungo le o le banking ana. O le fo eso e a 12 le tupe o le tangata e no fo I Wellington e. O no inga leila tangata e le tangata fo inga le o lai fa pe o lai sa we pretend po lai sa we fa fo linga mai o io o le tangata Sāmoa. Le o tangata le tu sa lo sa o fo le mari. O fa valea e tato. O tātou ia mānei o na nau au te ilo a whai le te whalongo mai lungo tātou por klam me leita ea o oe lea sa whai ar tūlanga lea. Whai la mio tonu. Whai la mio tonu, whai mea sao. Ia toi unblock le leia si ma fine lea tūla I mail tūlanga lea. Ia ma toi whai tu singa iai ma. Lima se lau luas funtala. Lima se lau luas funtala ia luas tūlanga. Ia. Mea fo ale le tātou Sāmoa fo le o lau e loa tōr Sāmoa. Lai tana no mai fo le Sāmoa. Ia o luka la o mene o fafie ia o te mene o suenga fafie te mene ana wai marei o nai ainga e me o fireplaces le ma se tu pe alu se kesi po la na se o fafie na le su e me fafie ta foi fafie le fia fila to ma fan nai mo te malau ne se fafie ale la aver tu pe ia a fa le fala lo mai ta to nei Wellington ia te lo o le mea voi le fa tu tatu tala I lu o tatu por club leita wa va ve o mele o tala e fela la tata o so fa te bini e va ve nei lo mai lo mai vai Wellington le sto biton utile ai batuala lu ko Facebook la to ia ba tu singa ia fa sta stinale la val au mai tua ba tan lo mai foi no tatu por club ia malo lo sa talo sia ia fa lo fa fo me leita o ele na fa tu la le ia male lo Facebook fo kan leita mi anda e ini sio va ga fo le mai tau atu ele bisia ele va ya somba ia pelua va ya so tolo va ya so sa se tala fo le ni company ma dia unanga o le tato te to ia ni tato subscriptions fo ia besata o to ia ba le o gym fo ia o fale tolen fo ia le city fitness la to o le mai tau mai tu secretary tato telefon e se ia foi numero le o tu la o le file au mai la to no ta lai vai fala wi lo ai e fala wi lo mai be e ala be ma o mai tanga tu foi le foi le restala la una ale o mai foi ispasendo isi fie fa popo e o mai ele o no ta lai vai e o outro sfrutta la sul lua sul libatala ia ai tu sol be foi le o le ele abio tonu e pepelo ia fa lawilo ino o le tau o la wona ia malel bate tu ia fa tai fo ile tangata o le wo ia le wo mai fo ia o mai fo ia ila to lo bate tu ina tu la kale ia ba fa sala ia o na kale mone lei mari ale vai tu to tele o tangata sa tongina ia tau fa opopo ia lena mai nei talfo savelina e petu sa mal se lau luas fu lima fetala ai ma wai polo fiti ale city fitness le tala te simaleono miliona tala ia la to polo fiti fa popo ai te lo mari o se taimi mo foi le wa mai le tala fo I le city fitness le foi na mai mo I si tala fo savelina e pola wano ia fainga ai le se le tau fa se o ala tau fa la wilo ia wata pasine atu lo mo le city fitness la le o matamata te tele me le o tala vai e pe vela pe tau ngo film fa tau sina tau tangata se lau lusu lima fe tangata le la to giel tau le
Mawa ia baltuala e fifo ia bata wa bato tagata nei tagata fou le wa mai tolo le city fitness le fa pe no tala ai vai vai asu ai mai e si fi fa popu ale bautino atu o le su e kal profit ia o su e kal stala ia ai ta bere le fio la fa just milion oka ia balo fai pe ia wa bawa auto stay ia vai le mo mai fo ia le tula ka mai tula ka le manuia ia toki tula ka nei a meseri tagata ia ia mo ese mai ma au na ai o su ese chimble leia ma ia tela kudla e we ita to na stupid ton ba no stino le we savali mo fai ese mai al ba leia Moni lei, imahano leo ngā fo ile o leo nanga le Commerce Commission, mari e sa oe e toititia so uma e sau lava tatu talafou ia ole whewhaata wa inga talawhea ngaima e talawhea ngaimo tangata e le se tau whaase le tele na whaiso so e ngā le Commerce Commission. O le tā ua te lor vaenga le ana. O le si tala li tai au nei ma le foi. O le si foi company foi ma la wunanga lu whaasala foi. O le taka brokers, o la wanga la ia ana, pe o la tau i e whaibe o voi o investments foi e tangata le te leo la tau i e fifi o investi la tutupe inisio o unanga o pisinisio company foi e le gato i New Zealand e a local stock exchange America, Australia. Se lau miliona tala e whaasalanga o taka brokers le o na wala tau le usta ia tula fono foi e mo tula ko whatau inga i luko o unanga ni. Ia. Ai me se lau miliona tala le u fasala e komiti o tula fono mo pipuika. Ape o saina ia le mai tau atu le a tu so taka brokers a New Zealand le e fa atu mai ia fasala le. Ai le va na mai fai tala fo e le va pele i mamau atu nei talu na fa mama fai saina tula fono ana tula fono e fai ai tapula a mo tangata o lo ono no foi saina. Ia le ila fongo ni tupe silia ma le 5 afe tala Amerika i le tausanga. Tu sei me foi le e mo musu investi mai tangata la ia misera po Amerika pe ai company Amerika ma va pena. Ia ai man la o as investi ai tala tutu pe tono saina ma. Ia ono taka brokers foi ala to ia o New Zealand le afu to ia o na le Tele lea o mele mani tato elin tato tupe se tato mai lungoni news. Au kompania whanong longo toa au kompania o tato o invesela to tupe i le taika brokers. Ia leo la whaasala e te leo whaasalanga se lau miliona tala. O to i te lea o lea tupe o lea whaasalai. Ta o te lea whamatalaga lewa o le taka brokers New Zealand o se vaenga le whaala uptoga leo company umia le up fintech ala Nasdaq ma tua lau tae au umali te tala i le stock exchange ia putelo por se fulu tae au te lea tato i New Zealand e tato te vaai e le fua foi le alulugo tulago le te mahainga foi le Nasdaq e ifo isi global market foi le tato te matai tua a o ana si tia i luka ma leia manuia isi pisinisi a o le po o ia e me sa o ele na alu tu sa tala foi le ni company foi o te lopo o fai sa investment se me ana ai o te lo di sortato tu Sāmoa o ai tu no Facebook sorry wow o le foi le lato mo e foi lato tamai bene o me io shares ma ya martu e ala risk o me uma e te tu wala tala male ia e tu wa mal motilo e mo fai tali mai e manuia e li te mi voile ia ora sai foi tani pe sa wa lusi la tala le lope to se le to fa fonga le tele na ivesi la to tala mala to pe mario ta wailing tupi le o to sfut 5 minute ona tale o le iva ona to avina to le fa ponga lona lua ta to tala fo mala ia ta to fa fianga le te mortao ia ile le te mortato tua ia martato onaga paga bale foi valu ia mtelefa pespisega vivigo shobato no Você tá
Toi 10 minuti ona tale le tu laiva on toi whafonga lea i le whapoponga lona loa tātou talafou. Manga lua te olua te pēr malatuanga nei a Mari Whaiwalu nei tae au. Ia olo tau mai mua mai fo inisi o ata Mari mana ia tele ata ia mai Sāmoa. Ia mai le ia onawa tau mai mua mai whaalilinga pepe po le whaalinga fo i o la langa po i e tonga fo i komiti tina e le sa mana i whaera mai mua i le taimi o le fua. Male ia moni lei o ata nei na tu fatisia tu sunga ata di Salem Sam mai Sāmoa. Ia mwhaiona mai mua mai le tātou tunu. Ia o nisi fo i ata sisi ngā fo. Ni tu saka e mana tuai. Ia le sisi ngā fo o le ono sun fatu sanga o lo malo tutu o tasi Sāmoa. Ana le na tu mua mai tātou telefon tau nei e Savelina tu lango ni suinga le ua pe e ono a whaina ia a unanga i o charities tono New Zealand. Whailala utala ona e te lea ia unanga i o charities le ua ma io le leia la to foi a unanga more community. Le tele la patoi meo fo ai foi o donations a tangata o whala tonga o pisinisi. Ai o le tele foi o e kale si tono New Zealand ana e mesa e kale si Sāmoa ma e restala foi as a charity e le la to charitable status foi le ma fai ona to claim mai le tele o wanga tupe e fo i tono le kale sia fa te inga lo tupe le ave lo wai po lo taulanga le ave tono to e kale sia le restala fa charity tono New Zealand e fai la to claim il fa i ngor to sanga fa tupe po le ale o fai ngora tupe le sa fa alu tonu o nga luenga le tua ia e fai le to claim ma to mo mai le tolu sfurte tolu tes ma tolu pesene o le vai nga tupe na le sa e tu e ton fai le to claim ai o le wei le tu la fo no fo le ua pe o tapu wai le foi numero po la fai ka ia o le tatalo le 4 miliona le ilunga tol miliona tala Mor te mi nei a whai e miliona tala e toi maua lau tolu se lau tolu su tolu afi. Moni. Wala te leo tupe toi claim mai tangata le tau neits la na miliona tala. Na. Al te mi le I le tausanga. Na tolu su tolu afi le la mwhai na maua. La le mwhai na maua le tolu se lau tolu su tolu afi le maua mai le miliona le tas. Na svai te inga fo ilea. Ia, moni. O le masino apirila le tausanga fōlen whanongongo atu ia Savelina I talafo e amata whamamalu e suinga ia I le tulafono le la fonga. O le voi whapea mai Mari. O whateta inga a whapea fōa I se tangata se tupe silia marsela wafeta la I le tausanga. O le ale toe maua se tupe toe fo I mai po o le tax credit. Pe whapea le silia marsela wafeta la. Ai mawhai e tangata taito atasi o nā ngawa ai le tasi o vai tolo lana tupe na foa ai se charity e ala I le tax credit. Ai awana isili atu ma le tasi o vai tolu o lana tupe maua. Lea e tutongi e ilana la fonga po le taxable income. O le tūlanga mawa e fo ile lewa pe wei se tapu whatapu la mai le fo ile. E o te mea le sa iei pulea o pulea la fo ingola tupe o 12 milion. E la charities fo ilele matua bo bia le fiso swadi la lea. E la le fatete igale abai le tala le le to New se tasio takata fai galuenga ile charity. Na bawala na salary a toni ile tasio takata na fo ile tupe tono mo nangani. E lo mai lo pola charity. Alela wa lusiela le tula go tupe toga takata na. Ona e fua ya o langa nei le tupe maua I charities to sak le te ana tu fa tau le pack and save po le la tu tuai ni so charities na malato apa fo le tupe ya la ave sa ta la luata la fiso swani al te le o la tu ga lu ko lo fai o te bila le lo tapu le se la wa fera ila ya fu fo ila lu lo taxable income era fa la ta la ya ta to charity Sāmoa ma o langa ni o le tele o tātou tupele alu tono ngā luenga le tua whatete inga tono le kalisia mlotu ia ha o mala le tausanga whatupe toi watu rau li siti ia tele ala te bie e fua I lunga lo tupe maua ia marutua fo ila tātou Sāmoa ia mea fo ile lole o tātou tupe ia o mea su e mwele le wha au popo whaatasi mai tono le ainga ma a vela ia whaitaulanga ma la ale tele o mea ia ai atole le di lau le income le mau ia te le atole tupe le alu tonu a le tupe mau
ia e na o claim ona o le vaenga ma faina mo mai lunga low income ia e mani tātou mate tūtūlanga nei wai e kalo tangata o te o e kale isia le restala i toro New Zealand o le restala le lang vai ma fai foi na claim ia batapa lau li siti Sāmoa ia ma tātou tinu tele o vaenga foi le ave lau se le ni ia ma tu faina tu claim il mai e o tau sang fatupi O tangata pito sili leo na mafatia i suinga i o la fonga Mario tangata i e tele na fohai. Le e tele i na ngaleima ma tele la to fohai. Peo la tau i o la pito sili o na fai na ilvaenga lea. Le to atolu se lau lima sfulu i la tau e fohai a la tau tupe i fa la putupotonga po charities. Leo le a fai na i pea a matafa maluina ia a perila o le tau sanga fau. ia tāua tele ia niso vanga na wafo e whawha mo tātou tunu. Lau tu e whamiru tu tani o tāleo li tu la e iwa ia mai tau atu i tāla mai lau langi li tāo ana le a mai fo e savrina. Ia e te tau o na tāle atu lu lai te stete o na ua whana e Iran ia lana helikopta. Ia o tu la ngai o angai o meo taua ma. Ia whiwai inga le tātou spunu mau ina i sai tu tonu. Ia e o le ua whana e Iran i nai le Strait of Hormuz e tasi foi ia o wale le taua ale malo tele Amerika ia le lau sau nol president le Donald Trump ia e te tau foi a Amerika o na tali atu i tūlaka le no Ai le fatu a lua asoa o le aso valo o le aso valo a perila le na faise malienga e tau fi le taua ia ai le oto e whana i lano no winga e sa awa i le oto e whamai a Donald Trump e tatau lava o na toi tali atu tu sole mele i tātou te mili tu sole la pe fia e alu whiwa perila ia le whaiasi la umiro te mili le tau fi mali taua ia ai olo mole mawina ia le tele os fo inga fo i e le pāmali po mule tu ia ma pena ia tātou mati tu pia ia olo o tātou whianga ia le teimo tūlango tau o whiwa inga ia i lai tu o lolaki ai olo o whakasoro pe ari taua ia Ukraine mo Rusia ana wai o tau ngalo atu fo i le tawana ia e wane ngalo ia e lua taua te tele ia lo whianga i te mine i tātou lalo laki o le taua ia Ukraine Zelensky ma Putin ia lo tau po ia Iran la tau ia o saitu tonu ia Israelu o Lebanona ia o Gaza ia mese fo ia na ia tunu ia i tualapi le tele na afia fo se o la vela tu taua ia ai pe o so fa Iran ia ono la tu so taga America talo fai ia tatou le la volo saunga le mu ia moni la vai fai ma fati ia tatou le tau i New Zealand nei ia le alo o saunga le mu tatou ele o atunu ia matua le mo mo ele lo pe fa fen ele mo mo nei a me se nei tamaiti ai atua iata ia ai faftai le atua le alo saunga le mu tatou ia manu ia tele le ia fofuanga mleanga ia toi fo inga luenga nei tai au fatalo fatfoia ila to umalava lo ma futa mai lungo o le frequency ia it's tono fatfainga luenga po company au kilani tele fo i company le o tele mai tatu tautua ia mso se vaenga o nei kilo pe o e mau mai tautua si fonga lo mua le ua toi tasi al minute tal le tula iwa whaafonga mai i le whaapoponga o a tatu talafo mai Sāmoa tāpena ina i tāse Salem Sam whaapea i a talafo i New Zealand nei tāpena ina le usea Savelina Kasiano. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Aso lulu manuia lo tātou tino le nei whai whao poponga o tālai meo lo tutupu lo tātou tino e Sāmoa o se baielo whafonga. O le tala wha te tau au tu o le tupele o whola sia ne ele pāne mene, lo ua manino e o le a whai titia le se lene wha aluina le tuto o tasi o le tausanga fōu, e le antoanga le ono se fuma le lima tausanga ia iuni, e le 5% pe a fuatu le se lene fōfuina, mo le tāpenanga o le tuto o tasi o le nei tausanga. O le tausanga fōu ua whaata o toi le pakete e 25 miliona tā la. Ai o le tausanga nei na whaaruina ai le 5 miliona tā la. E lua se la wafe tā la ua whaata o toi fōfua tāpenai le te wilo le nei tausanga pe aulia le masino se tema. O le vai aso nei ua awai e sa mo le whaamana tuina o le tā ua o le tausia le leo o ngā Samuel Lorangi.
e whaarielu na sao ma tonga whainga le malo Sāmoa e le tausia le lei o na ngātai whale e ala e le 30% o nisi o vaenga o ngā sami o le atunuu wa umana fausia ai e poloketi e o atu se lau pasene pui pui ai. O le wha moe na wha ilofo e le sui o wa fo lawa le atunuu le presteni a leota dauna Ioane. Le tāua telo me to tia sa whaonga ai ne tua a fo lawa le atunuu i telo tausanga umawai. E ala ele whaonga ai no whetū o lao wa ai fo la wai o i tue ngā wa ese e le whaonga ai na ai ni swa upo ni afi. Sa le se fisiringia e le saonga le mu mal maru pui pui ai o le siu manga po ngā tai whale ma o ngā sami o le atunu o mal Pasifika. Ma o iei tu ai ngā tomai o loo tau mawhai na i whaaso atu i au ngā tupulanga lalo vao o loo whaiae ina i o lātu wao o ina ma tau siapea ma le whaalangolango ai nisi to tele i au wala whaona po nei. Wa o ongam po kalam whaalau i loa ali siu manga ma puna o whaale nā tura mo ngā tai whale wa o atu ia fio anga se lau walu sa whamale lima o le atunu. Male wha moe moe, ia maru pui pui a leisi se furu tau sanga o manai, a en amata mai le neipor kalame e le tau sanga umawai lua a whelua se fulmale lima. O le whanau naunga au tua le nei whaala pot pitonga, e na ia pui pui o tātou o ngā sami, ia lava pēr le tau mawhea le lia, e whaalango lango i aile te menei, maunga tupulanga i reanga i atu le lumanai. O le vai aso neina a matatula i ei nisi e to tolu o lo molie le mata opo i eilo lātou so tanga e le fasio tia le o le taitai o le kengi a le coconut cartel le Vietnam. Le ua tau fia nei ali e to tolu o James Fred ato ai maleli i ana kita. Bei taina tu lai le loia le tua leo leo mato e tāro sanga le whaama senonga. Mo se isi avano e whaamae a ma Yesu e su enga leo leo. Wa toe tolo po e le whaamasinonga le mata o pole nei mō le isi lua wa yaso, ma toe wala awe lo na wha awa wina. Pe o na sila fia o James Mafred o lo tau fia pe lalo le wa ainga leo leo. Le pe o na tau fia maile li o James maile walai wa lele, au sa au ni malanga ese malea tunu i le maasina o tuanai. Se i wanga nai le li i ana kita, wa mawhai on te tala i tua i lalo tu unga, mai i le whaamasinonga. O se mata opu na wa ai ele to telo a inga na lolofiane e tāpua ia le wala aunga mua ni mta opu le whaamasinonga. Mai ei nisio i lātou, no lātou whaalavlevena ngā rue ngā le autu stala. Ua tali mai le māloe ala e se pepo whaamtalanga e se tasi tustu singa le no se pepo le observer sa whaoru tala ila le pepo le neiva yaso. E le tui nātua i leo se tālu sanga mai le mālo e ni whale tupe se whae te tono le antunuu. Moni no ngā tupe e tui nātua i nisi o whonu whaavai e whaaumai a lātu polo keti. E le pepo whaamtalanga o lo te ena i le mālo i tustu singa, ma tari manino mai ei le so upu o le official pāremia ma le kāpeneta. O lo o lava pe a se leni o lo whaaruina mo polo keti i tu mālo, mai ele o iai se polenga po se whaafita huli, e le whaasosoi no se leni le malo le temine nei, a me se lava i ana poloketi o whaata oto, mo whonu whaavai limas whamaltasi o le atunu. Ai o se isi mata o polo o tālia i lava le autostala se tali mai le fionga, le whaipule mai le tumalo sa whata, le fionga i atu ia, po whea ua whai iai ia le se 4 miliona tāla, le e mawai le afe ma le se lautala le tangata to tasi mai le matua o atu le pepe, le lava o mai le so, o lo talia lava e tangata o le tumalo. O se tasi le neo mata opu o lo ta pena leo tustala, e fisitingi aile taitai o le malo, e la lato whailua inga masani i le neiva yaso. O tala fawia manuia tele ni yaso lo tatu o tino, fasoi foia. Toi whaatala whaatol whawaponga o talafou mai le si ufonga le lau moa mo le nei tai au. O le sole whaasilsila i le leipala la taulua i polisi tala mai le ono maasina ma o le polisi e whaatatau i le tau o le soifuanga.
Na whaamani ele tai Chris Hipkins i le asoa na nafi. Ina ua mua whaailo i la lātou sui tau wā kingi kiriona sa lātou polisi e whaamā a vengai i la fonga. O ni waenga ua mai o na whaasilsile le leipa ia o ke topa mano wema. E au fie se la fonga whaatapula aina i tupe maua mai tau o a seta e whaatupeni siaki fua se tolu i fo mai. O se whaaputunga tupe mo le lumanai ai whaato a whaailoa au ili ilinga pia mai alpalota. O ni nono ngā tupe maua la lalo tului mo fo mai po GPs. Ia whaia wha atol wha au tangata au no mastotongi mo le tailua 5 tausanga ia o atul ta iono iwa tausanga le mātutua. Mo si itia tupe toi whaafoi mo le atina inga o le ngau singa o ta alonga video na whaatali le whaalauloa ngau isi polisi le leipa sa ia wa ai mua i le tūlanga o tupe le malo i le tala whaatatau au tō le tupe le nei tausanga pia na sauno le taitai Grace Hipkins. Sa tali malo le puleanga Katoliko Wellington ia sangato Carlo o Cutis o Assisi i le whai unga o le vaiaso o Carlo na soifua mal tausanga ia whiv se lau i vatasi ai na maliu le tausanga i luafe maleono po o le se fulu 5 o na tausanga o le tausanga luafe luafana wha sangato ina ai le kalesia ona olona soifua ngapa ia e ui le titi o tausanga na soifua ai maave ai o ia o le sangato mua le millennium a fau. A o soifua Carlo, mai le fito o na tausanga, sa mole mawina i lona loto alofa, i le tufa o sleeping bags, i tangata i le ni a inga, ma fesosoani i so se tangata, masaya whaonga ina lona to mai masini komipiuta, e whawaini upenga tawa ilangi, whaalaulo i le ukalistia pa ia, i le afio monia i o Yesu i le areto ma le waina, o le puleanga Wellington e le uomomo i le asia singa asangato Carlo, mana tumutumo i le puleanga le whai unga le vaiaso, i o mai le misa whai u le pōna pō, i le malu wha epic pō le Sacred Heart Cathedral i Wellington, ma o wha solo atu neila na asia singa i le puleanga Palmerston North. O le amatua whaina lava wha putongo whaia ngā lue ngā lofa ma fesosoani. Ona o suinga i tu lafono i lafonga i e toi whaafoi. Ona o le aono le toi lafo tangata i peo na masani ai. O tusia tu se vaenga o ni wha putonga fesosoani. E minista o tupe whaapea ma tupe maua e whaali atu i ailo lato watu ngalunga tele. E whaatatau le se tu lafono fau. O la whaatapula aina i tupe i toi whaafoi mo tangata. O le tax credit. E pita titele a la tautu pe fōai, i le taitolu se fulu tolu a whetala i le tausanga. O lona winga, a whai e fōai se tangata se tupe silia ma le se lau a whetala. O le ale toi mo se tupe toi whaafo i mo la fonga. Po le tax credit. E mo whai e tangata taito tasi, o nā ngawaa i le tasi o vai tolo lana tupe na fōai, i se whaala putonga e ala i le tax credit. Ai awana i silia atu ma le tasi o vai tolo o ana tupe maua, le e tutonga na la fonga. Po le taxable income o le tapula ale ua whailoa le mālo. O le a fietanga taito tolu se lau 5 se fulu, i e fōa i a lātou tupe i whaala putonga fesosoani, pe a mata whaamamalu i a aperila i le tausanga fōu. O mai ona whailo le whaala putonga, o tangata e fie fōa i o lātou tamau ainga mataimi, mo whaala putonga fesosoani e whaapea, o le a leto i tele ni a lātou tupe, o le a fōa ai. O la whaia leo se so e ngai le piliota lea na whiso o ta iai le li taita i leo Rakesh Naidu ma le vaenga wha up whaia le leipa. Na wha maoni e le asunga fua le iai o Naidu i le lisi o sui tau wā le leipa. Ma o le iai fo iolo na sua whai le numero se fulu tolu wa lata ina mauti no ai lona nufua i le pāle mene. O lona tūlanga i tutono o le mtanga alwenga o le pule le itu o mta tau le so tanga o leo mai tu a inga tangata anu ese o tangata maori. Whaapei mai si whaala putonga na whaalia le komisina o leo Richard Chambers i se taimi ua tuanai. Wa le tala whea ngai ona toi tau aveina e Naidu lona tau whinga o loo iai i leo. Ma sa te tau fo iona wawe whailo atu lona fia o fiatu i upu whai o le mālo. Wa le awa ulia na nafi na Sāmoa i Chambers. O le awha ia se so enga le piliota lea na whasota i ma awa iai Naidu i mata upu whai a le leipa mua a o le i whailo ai nātu i leo lona wha moenga. O le tau mafa le chicken burger wa whaingoina o le death by chicken ma le chicken katsu garden salad ia na whaatau atu le pack and save rangi ora wa whaatono ina nei tangata na whaatawina ina ia toi whaafo i atu na ta ua le mta ngā luenga More Primary Industries
o lo lātou popolenga ona o le ono le vela le o moa. O lo awhiei o loa na whaatawina atu ia o lo tūsia le best before date pe umalona le i le aso se fulu tasi o uni. O ia o loa na whaatawina atu le pack and save i rangiora mai le titau na tau mawhaina pe ona whaalia le MBI. E mawhai ona toi whaafo i matoi maua le tupe al tangata ia po le la fwa i loa i le la pisi. Ele i eini report o nisi ua ngā se ngase mai ai pe i tai a whai e se tasi ua ia tau mawhaina so se o loa pe ona ta ua. Malangona i fo i le popole i lona soifua malonoina ua fautua ina ina ia tā pāse fautuanga mai le soifua malonoina. Ua whaatonuina le whale toleni o le City Fitness ina ia tutongi le tasi tesi ma le tasi 2 miliona tā la. O se whaasalanga ina ua ioe sao lātou whaasese ina tangata i winga i tau e avea i lātou ni tangata i whaawau na whaonga le au nanga le City Fitness po membership fees. Na whaalia le komisi mata i tuwina po mulmulta ia whainga ia mana ia tatau o tangata whaatau le Commerce Commission. Na whaasalalawina le City Fitness se tau pito tau ngō fie e ono tā la iwa sene le vai aso. Ma whaopopo le 3% o le totongi o le au nanga. Peta ai na whaamalo sia tangata e totongi le atau. Ma whaalia ia le komisi na whaatou sinato le City Fitness tangata fau e whaonga ina la lātou au nanga. E alai le whaalau lo se tau ele o iai. Na whaalia le suita i taifono le komisi Anne Callinan e tau whaasese le tau o le au nanga po le transaction fee. Ma sa whaia o se ngā yoinga si iti ai le polo fitia le company. Peto sama le se lau luas fulu lima fe tangata na tutongina le atau. Ma mawai le tasi tesi ma le 1 miliona tā la. Se polo fiti whaopopo ale kamupani. E valu maulianga na iwe iai le City Fitness e lalo le tola fono whaatawa inga tā la fia ngai. Ua toi suia le malo lana fuafuanga e whaatupe le no fuanga fu e au mai pe te wai le LNG. Po le kesi wha le nātura ua whaaliu suawa ina e ala istongi whaopopopo le levi. A ua whaatulanga ni sala tupe e tetele atu mo kampani elitise ina ia whaamalo sia i pele lavalu sapalai o ia malo si anga. Ua ioi fo ile malo e whaawau. Ona fausia le no whanga i te wina ai le LNG mo ua amata le mtanga luenga o pisinisi whaafatunga o mai e fō mga luenga po le MB. Ona whiutanga i matanga talau tele. E winga i tulafono fō mo company elitise ina ia iai a lātou fuafuanga whaaleo leo mo tausanga e le la vaile vai e mawaile elitise na whaalauloa le Minister Malo si anga Simeon Brown nei suwinga i sana saunoanga i le Auckland Business Chamber i le tae ao le asalua na Sāmoa Brown na talo sanga i le MB ma le NIFCO po le National Infrastructure Funding and Financing Company. Ne inga lulu e au i le ilinga o le awala e tutongi ele nei no fuanga e au fili tala noa makamupani te tele e ngau sia ma whaatawina atu le elitise mo se awala tala fia ngai e whaatupe ai. E tasi le tūlanga i mawhaiona mauti noa e tangata New Zealand e le whaatupe ina le nei fuafuanga e ala isi tutongi whaapopo e pe o se levi po o se lafonga i pili elitise o le matafa yoi mo le tausia pea o le ola mo li mo le sapalai o le elitise e pa utonu lava i le vaenga o le elitise ma o le mata au whaavai lea o lo o ta i ala ina i ala tau whai unga mo le whaatupenga o ia vaenga pe ona sauno ai le minister. Ua whaalia le company o le Tiger Brokers o le usta ia o tulafono o se whaavai au tu masani lava lea le company ma o mafua le whaamatalanga ina ua whaasalaina ili silia ma le selau miliona tā la e le komisi o le tulafono mo le puipui ngā saina. Na whaalia le company pitu te lei New Zealand e whaonga e whai eife whaatawa inga ilunga le interneti o le ātutongi na lava lea whaasalanga pe ona whaia le komisi a saina e whaasanga ila lātou pisinisi o loo i saina e tūsai ma se whaamatala i le Radio New Zealand a le whaatonu sili o le Tiger Brokers New Zealand o Vincent Chang. E le imamao atu nei talo na whaamamafa e saina ana tu la fono e whai ni tapula a mō tangata o lo no fo i saina mai le la fonga o ni tupe. E silia ma le 5 afe tala Amerika i le tausanga a nga i atu no o i fafo e ui e le au fie i whainga whaapisinisi mai le tapula wa whaatulanga ina mō tangata taito tasi o le Tiger Brokers New Zealand o se vaenga o le whaala putuputonga o kompani e umia e le Up Fintech a le Nasdaq. Ia tunu i whafo,
Wafaalia le President o le United States Donald Trump na whana ilalo e Iran se helikopa le militeli ma e tataua na tali atu iai Amerika. O le lua i leo helikopa le militeli a Amerika o whaafuina e na vainga au o whaamani e Washington le whana ina ilalo e Iran e le taua isa sa e tō tutonu. O le asa valo aparila na whaise mali le ngai tau fi le taua ai o le toi whana ina ilalo le helikopa ma le ono tali atu iai o le United States wa tangia mai e le whaapopo atu o lea fo i tau whaamatao i le mali le ngolo o tau fi e le taua mo se taimi le tō mau. Ona e le o whaingo fie whaatala noanga ai tu e lua i awalai whaamuta i le taua. O le helikopa le ana whana ina ilalo e whaapea sa whele lea i lungane o le vainu o le Strait of Hormuz o le o wia e wa asua o e le ise tasi o le awaa na whaina ai. I ta'alonga, na manumalo le au kilkitia tama i ta New Zealand le White Ferns, e lana ta'alonga muli o tāpenanga mo le ipo lalangi o le G20 po o le lua sefulu ova. Na manumalo New Zealand ya Afrika i saute, mana ilonga ili ta'alo le tama i ta i kapiteni o Emilia Kerr, e se lauwalu tolu ayo Afrika i saute, ma pe 5 na tule New Zealand. Toe lua whaatea mo New Zealand na totoe, ai maua loa ma ai, e ono tasi ai o le White Ferns na taina le kapiteni, mai whaatea e tolu se lua. O le ta'alonga mumua New Zealand le ipo lalangi, e ta'aloai ma West Indies, i Southampton, i le taiao o le asusa. Tālafa wia, mai le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le taiao. Se fu mal 20 minuti o te leito live le nei taiao ta pena mai tatu whatatanoa whaapitoa ma le tufini an whaasolo ataloina nisio social workers in school le whatua ia Sarona whale tulu manu so atau i la afoli tulaiva se ia pa ili tulais fulu taiao nei tulais fulu ia ona usi e mai fo i le pol klame upwhaio malo ia ili taiao nei ia ule mwhaio pa umai la thioka ala wano atilawa ia ai nisio vaenga mane fo i tatu tantano whaasoa i le taiao i le pol klame upwhaio malo ai o le ua to muatu tatu telefou i le tulaiva le taiao nei i le aga fo ile le fa ilo mai ono fa e sila mai le taiao nei ia pole so stable nei aso ia se tasio polisi le vaga fa fa limpa mo le fa nga fini con nei tu sanga lua fe lua se fulu maleono ia pe ole sa teleo o fa talanga fa o punga stable o sola ile le ai oni polisi poni ana vatau fa ilo mai ala vaga fa fa limpa le mai tau atu tau telefone tau nei oli tu la ili tau nei o se teimo le tau nei e po o le leifo i aso i la woni e lo mauti no le teimi e hono whaasina sila mai ai e a se tasio polisi e a mo le fiso soane atu le tau kataro so i fuanga mo le cost of living relief policy a le vaenga whaufai le leipa e a la tātou mate tu wa tātou tantaloi foi e a pe a ono whaasina sila mai se teimo le aso e a le la foi polisi ai o la vale tātou polo kalame i whawhiwhianga nei teimo na taiao whaatalo whantu ia tirisa ene good morning ma lo se whamunuia o Rachel Sifa lo whantu ia Rachel nei taiao ia tōna tina a talo whantu i le sunga ia ili whaiti au lago ia leo anai Sāmoa mai le mafuta mai ga lo whantu lo whionga leo anai a talo whantu i whantu ia Sina Marina le mafuta mai nei taiao lo whantu ia tōna whantua a talo whantu ia i le nei taiao ia malele ulu a gaono Malo se fubuia e mafuta mai nai Tacoma i Washington i Amerika ia le ua te ale lua i nai ala tau i la woli whaatalo whatu malele whaatani mafuta mai a talo whatu i Petelo Alfosio malo se fubuia Petelo mafuta mai nai Perth i Australia a talo whatu i Tuainu vea le mafuta mai Salitara Petro al fatalo fatalo fionga le mafuta mai le taiao al fatalo ya Erika Mooi mon bien le yaso fatalo mafuta mai ya fatalo fatalo ni shotatu pa anga Silva ya Kasiano al fatu ya ilusuka mafuta mai Sāmoa e le taiao au Pepe Tinonga Yohane Tinonga le mafuta mai good morning al fatu favorita Tanielu malo si fomonuia atalo fatu ya Iva Malatai atalo fatu le mafuta mai Bastone i le leita e alo fatu Iva Saulo Sam Faea atalo fatu
Paulasi Piliati Fatalo Fatu, Aaron Sila, good morning Fatalo Fatu, Yo Nati Voa, Ya Voa, Lema Hutamainai, Rock Springs, Wyoming. Atau to Infantoya, Betty Nancy Tia, the Nita, Balon Sufuria, Okalango, Balon Sufuria, Suga Okala Nita, Lofatu, but we are Nita, Vadia Toloa, but Fathianga, Sāmoa, Mau Popumaya. Ya Australian tatu fatandong el Afri Tulaiva ile tayo day. Taloa I fea e ma'au lava I le vai e pe o upu o le muanga ngana Se ilunga e te mo I lo fala Pe malulu te mo e mawhana whana Pe o fea o le nei lalulangi Te au mawai, te mana tua lo atu nuu moni Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai ele atu e whai mo tofi Hoe Sāmoa Sāmoa ele ngalo tu oe o oe la upeni na tau tele o le tomai na tu umutu mai o le ponga yo lo uata mai o te whaafetai o au tu manai au anga whaalo alo so o se tangata lea leo lo umita penina oil le Pacifica lo whaavai ia tuma lawanga nuu ia uumau ia whaavavau Sāmoa Toloa, pelele I fea
te le I tu ua o a nei toe upu e fia fai atu si o ua tali o le alofa ia te wilo fatu ia e mana tuaina o nei si ilo loto ma fusi lolu fusi io lima wane inga lo olo umativa fusi atita fusi io lima mana tua mai lo aina Toe fatalo fatu tato fa fonga ni vainga o le tae au. Pe ona whailo atu le tae au na leila. Ia le tato fatala noanga. Ia manisio sui mai le Swiss. Po le social workers in schools. Ia le omato fatasi atu ai marfaletua ia Sarona fale tutulu. Ia ma le tamaita ia Evelyn tia. Fala wilofa ili lato tautua. Ia olo ofaya mo Porirua. Ia mai Wellington e nei. Talofa Sarona fatalo fatu. Evelyn o amai olu ni tae au.
Manuia lava whaftai. Malo lava whaftai fo le hanga I mai e whaalawi loa le tau tua. E mane watu lava noa lea e whaalawi loa ai. Ia lua tangata. Ia lua suafa fo ia ni nu fo I te lua fio mai ai. Ia, whaftai lava ia. E mua moana whaftai le tua mo le nei awa noa tāua. Ia o lo wingoa o... Ia, se I toi whailo whaftai. E mua moana whaftai le atua ona o lona alofa malonanga le lei. O mawhai ai ona mamaua le nei awa noa tāua. Ia, whaatalofa atu Sāmoa. Ie lo whaalongolongo mai. Tālofa lava. Evelyn? Ia, tālofa lava. Ia, o lo ingoa o Evelyn tea. Kia, o lo tama o moli anga te le tea. O lo tina foi o Betty tea. Ia, o te sau mai foi le nuu o Sāai ma ale sa. Ia. Malo whaftai. Welcome to Sāmoa Capital Radio. Ia, manea e watu lewa noa e whaalawi loa ai loa. Ia le tau tua. Ia, po afo ia o tau au nanga a le social workers in schools. Ia beo whaapupu fo I le Swiss. Ia, whaftai mo le fasili. O le ngaluenga o lo o maua ngalulue ia I porua o le social workers in schools. Ma te ngalulue I le ofisa I porirua nei. Malo whaftai. Whaalawi loa ia o ai a tangata po ai tamaiti o a inga e to te au nei ai. Who do you serve? Whaile to au nanga. Ia, whaftai mo le whafisili. Ia, ia o tangata po tamaiti foi o lo mato fisosoani ai o Kiribati, Samoan, Maori, so se tangata e mawhai ana mato fisosoani ai ai mese ata meiti o lo I tono mato a onga. Ia o Sāwana foi e iai foi ia o ngalawa umana tusilale e Sāwana e lela ta watu o lo mato fisosoani ai. So, o hau lau te vaaya ia onga ia o le Bishop Viard Intermediate, o Porirua East School, o le Holy Family School. So, e tofua mātou mā onga o tuina mai mātou te vaaya I Porirua ia. Ai Wellington le region, Wellington region, pena o Porirua? Na o Porirua, o mātou, I le mātou au nanga, o mātou la pei o le kongalake le wa moe mātou. E se fulu lua o nga le mātou te vaaya. Pe o mātou le wa maua ia le kongalake lea e toa tele you know, le au fia o mai ia porua nei. Malo whaftai. Whalongonga atu e tele ia e se umalawa I toa I ngā tamaiti. Ethnicities, lena e taua Evelyn. Ia, whapia fo ia onga lena e taua Sarona o lo o tau ngā lulu e ai fisosoani tamaiti. Aoani lu I tau po ani mawhatianga taatele. What are some of the common issues or common challenges o tamaiti mainga I to te ngā lulu e fisosoani ai? Whaftai mo le whawhisili o nisi o whawhita o le wa mātou I loa wa mai a te mātou o le lea o onga o nisi o tamaiti. O le to anga I lea onga. E iei ni mafu anga pe po o a whaina ia mafu whau tamaiti po o lea se whawhita oli o lo tupu mai I le a inga. So se ia pei o le meana le ua whawsanga I mamato o le tau mawhai ina ia to anga le tamaititi I lea onga. Ato te ngalulu e whaatasila ma tamaiti e le ngatai leo ala to a inga e tamawhai ia una ia e avelea onga. Malo whaftai. O le sivaenga e whape whea o na maua ia o le toa te le tata o whafonga. Ina na ia inisi e whisilingi e fia maua la o tau au nanga. E tatau na refer atu se isi a te o tau pe whawheona maua I lato la tau au nanga. Ia, o le whainga o le process ngā e
whai le a onga le referral form is whai o me lātou le referral form, and then refer lo ia mātou le au social workers in schools. E ai o mai le a onga le information lai mana o mia le social worker. E ma whai ai na wheso tai I a inga o lo o mawa, fia mawa le wheso soani. O maloa, really le a inga po mātua, because under our social workers in schools, e mua really le mātua. So they're okay with their child working with the social worker in schools. So e lelei fo'i le whainga o le wheso tai inganga, just so we're on the same page with the parents. So I think with the process, a whai e whai mo lea onga ia le referral form, and then refer lo le our social workers in the schools, and then we try and work our magic to help our families and our kids. Malo, thank you whaftai Evelyn. Whapewhela ia ainga ia le o e le a onga e le o e le toa o nanga I tutono nisi o a onga. Walena e taua Evelyn I tua pe ai mawhai ona so tai atu e tau te lelea I le mwhai ona tau whate e naina e le si o tau e le si vaenga mwhai ona tau whai a efsosoani a inga na. E for le EC services, it's tusa le service le provide mato, but OEC services na be o tai o manino po o TRA te raupu awhina, e mawhaina efsosoani sia o ngā olo o mato le mawhaina mātou whesosoani ai I tamaiti o lo a onga I le whesosoani ai mātou le au Swiss workers. So e mawhai ana maua le whesosoani, but we will refer you to someone who will be the right fit for you as well. Thank you, Evelyn. Sarah, do you want to add? E pei ona wa o mauna ta o atu Evelyn e sao ai ni a inga o lo mana o me le whesosoani ai e lo o iei le matou au nanga tutono a onga na e mawhai ona matou refer atu so se whawhita oli po se whesosoani e mawhai ona o le ngā lulu e whaatasi ma isi services tutono o poriroa nei a wai e whai asina to o tele pei o le mana iana o le matou ngā lulu e whaatasi ina ia awane I whaapea wai e iei fo inisi services e la to te whai ia le counselling ma isi lava polkalame ai ana ia e mawhai ona matou refer atu ana mawai le matou ngā lulu e whaatasi mana ia tele malo lava tele fo le tau ngā luenga whesosoani I le ngatai nei tātou whanau Pasifika o isi atunuu le istamati e tau te whesosoani ma a inga. What are some of the positive outcomes po ani vaenga fo ile walua whangai o loa le telui walua va aia ni tūlanga le lei ua alia e mai le taunga luenga po ni whawhitauli fo ina whiangai ma se a inga o mwhai on tau whesosoani ai. What are some of the positive outcomes you've seen in the families you work with? Whaftai mo le fasili ia o mātaula ona o le e tele aia whaafitauli pe ni mea e amai ate mātou pole ale so ia te aula ona o whaiasina omi talu ona o whaialenga luenga lea a whaiolo ia se tamaititi fonale o lo o maua ia le popole popole po le fefe e tele a mafuanga po o whaifo e nisi tamaiti, po o bullying, se whataita inga. Ona a maila ia mātou, ona mātou whaiela ia o le mele o le assessment. Ina ia I lo fo I po le ase polkalame. Ia po a fo ini mea ma whai ona mātou whai e whesosoani le tamaititi lea. O le whaingala le mele, e le mātou te le whai se mea se ilonga wa consent. Consent. Ma le confidentiality ina ia malama mātua ma whailoa fo le tamaititi awa maia ia referrals ia e mai le whaiaonga ona mātou tala noala ia ma le whaiaonga po o anisi vaenga po le afo nisi mealo ona mātou whesoa taila ia o mātua ona mātou tala noala ia ma mātua a vea la ia le mātou tala noa ma mātua o la tola e whai mai pe ma whai pe le ai
e le fosia la ia le tūlanga lea. E fesile al matua, ia e whaamalam fo I mātua, le mātou ngaluenga, ina ia awane I whaapea, le mātou te o atu ia inisi, awa onisi taimie, e tau māsalo salo pe whaapea po le mafuanga, e lato ele ia mātou, e tau atu, ina ne ia ta te whaalo ma tala noa ma whaamalam I mātua. Ia le mātou ngaluenga, awa e whai asina te lea le mātou ngaluenga. E le whapea e a whai e mai sita mai titi, e refer mai sita mai titi, ia e mātou te fisoswani fo, e au fo le mātou fisoswani. I mātua, o le extended family fo e mawai fo le fisoswani. So, e te lea atu la ia le mātou fisoswani. Pe a refer mai se tamaititi a mātou e le whapea. E priority a ia le tamaititi. But e au fo le mātou fisoswani. I mātua, ia ma uso fo e matua ngane, you know, sisters, uncles, aunties. Moni le. Mana ia lo wha mamala manga o waenga lea. Sarona I le tau e process. Le ma whaiona. A watu le tamaititi a oto. Te le fo le tau ngaluenga le whai. I le ngata ifsosoani le tamatiti le to atasi. Hai le mwhaiona whaalau te le tau au nanga I siblings ma mātua. Ia o le wharonglongo atu e to te whiso o tai mātua e o mai le whaatangana to te ngalulue ma le tamatiti. Au ala ni lu I tau o le taunga luenga ia o le me tau atu te le to whiso o tai ma ainga. But what are some of the challenges that you face in your work? Yeah, yeah, I think for our service in general, ole funding. So we are a non-government organisation. So le tupele au mai fisoswani ainga. It's only a bit of funding to support our families. It's not much to help our families, but it's enough to help our families for now. But yeah, at the moment, ole funding e whai e puka lame po fisoswani ainga ele o yai, you know, enough money to support their families. So that's probably one of the issues we have at the moment is financially. We are not able to support our families the way we want to as social workers in schools. But yeah, that's just one of them. One of the issues le face mako e le lava le tupe mawhaina e tau fisoswani I ainga o loo mana o miel fisoswani financially. But yeah, that's just one of them for myself and probably Sarona as well. But yeah. Pe ama fofau atu iai o tupe o le tupe ona o le lava more resources I le whainga o polkalame pe o le mea tele lea o le awa e ese amata o polkalame e whai e fsosoani I le whanau o le sifo I mea o le ngangana po le malama po le ale mafuaanga wa mata o mai ai e tala noa ia e ona o e to tele ele ona o Sāmoa o toke lau ma Kiribati ma so a whaila e yaini ainga ele ainga po o Kiribati po o Colombian ia ona mato la ia e whesoatai ia nei nisi fo e tangata lato te malama lato te talo e mawhai ona mato ngalulu e whaatasi ina ia maua ia le whesosoani I nei tangata ia, I nei ainga ia, o mātou lava I tangata Pasifika po tangata Sāmoa. O nisi taimi ina ia manino le lei ia le mātou au nanga. Ia awana I whapea le mātou te o atu, ona o sesi tūlanga. Ia I loa e mawhai ona maua le whesosoani. So I think, ia te awa ia I te tono le poirua, ina ia awana I whaapea o loo ia mātou. Se poto o wao nisi taimi e maua le tali pe atala noa I mātua. O loo ia I lātou lava le tali o... They have. O whaapitauli. Mana ia whaapitai lava. Definitely agree. Ma oe even le tualanga tau tupe te loa ele na oto whaile au nanga o loo ia ele mawatianga na taimi nei mo lui tau ia o le tau ana o tupe whaatino inga luenga. Le maenga lea.
e nisi vaenga o tau tu e fia whaalawi loa, mai atu fo i tatou taimi leo to e se fulu minuti o tatou taimi. Lo o lava pele taimi whaalawi loa e nisi o vaenga e tatau e tatou au whaafonga o na sila fia fo i a me se lava mo tatou Sāmoa. I suppose i te tonu a le matou au nanga. O le mea tāua, o le fisosoani i whānau. O le 5 tausanga na le se fululua tausanga. E awa i le matou fisosoani. E o lo le kolisi. Ona le, pe o nala e tu atu lo le kolisi, pe o lātou. So o mātou o le 5 tausanga na le se fululua. But e te lea le matou au nanga. E mawhai o na matou whaia. Au mai fo i mātou ai whitala noa. E iai ani au wala mātou te whai. We make it work. I le mele au au mai. So se whaafita auli, i le whaapea na au ni whaafita auli a whai pe mana o mele so soani pe whaapea o ni ofisa po o le wins. Pe whaapea o i fō mai, pe le malamalama ona ua pe ua iei se mai po se me whaapea na. E mawhai o na mātou fiso soani tūlanga na, an advocate. So nisi fo, o se au nanga fo ia mātou me whaia o na mātou whaia. Mo le community mo tatou ainga Sāmoa. Whaftai Sarona to atele tatou whaafonga leo lo mafuta mai. A tonu fo i o lo e nisi o lo mo mia le fisosoani nisi o au nanga ia. Wai ta ua fo i ia le age le linga lue o tau i tamaiti. O whapea whela pea whapea le wana tau fisosoani i tamaititi le wasfuru lua tau sanga. Ai le olo o mo mia pe ia le fisosoani le la he's turning 13. Ia ele mwhai o tau whaawa e la seisi au nanga tau te e pasi ia i fo ilia o no le olo o mo mia lava e ia le fisosoani le la asfuru tolu tau sanga. Yeah, e ele makto process mo le transition, so it's called a transition into college. So masani ana mato fisosoani i le tamaititi, when they're 12 and they turn 13, we have 6 months. E ono masina e mawhaina mato fisosoani i le tamaititi pole ainga. I le time frame ngā lawa au mai e mako service. E mawhaina mato, fisosoani pe tamaititi. Well, it's not easy to go to college knowing that there's a fear or you're not ready. So I've experienced that myself as well. So just like me, I was scared to go to college and stuff, and I didn't have this service in school. So now that I'm in this position to do that for the kids, for my kids, I'm quite blessed and grateful. Quite grateful for this job that I'm able to do that for our generation now. So I think for that it's just we call it a transition. Whai e mana o mia pēr le fisosoani, the child still needs support. Then we usually call it a transition. Into college. That's just a bit of the work that behind the scenes we do for our kids that still need the support. Truly blessed and grateful for the work we do. Mana ia te lele vaenga leo whaasoa ia i Evelyn. Ona le te moli mau Evelyn o Sarona, whaafonga mawhile atunu. O ia fo i sa wa aia se tasi o leo whanau. I le transition leo e ta ua. Ia o nisi fo i whaafitau ni sa whenga i ma ia le vasenga fitu. Ia vasenga valu. Ai o atula alu vasenga i vai wa musu e alua e lemana o ai alu ave Sarona e while sa fisosoani te lea te ia. Peo le ala leo fesili ai mana ia nawa whailoa Sarona i nisi mai te whiwha upopo ai. Pawal mea ia le lele fisota inga, communicate. Ia malama i so se mea mātou te whaia. Ia malama ina ia le leia le maftanga i le whapea umatu le matonga luenga i le taimilea. Ma umaia o nisi taimia. E mawhai ona au le mātou fisosoani pe a whai o loo iei le tamaititi i le vasenga lea a primary. A loo iei lona uso po lona tuangane na mātou wawa. E mawhai e awa le mātou fisosoani i le tūlanga na. Mana ia lan vaenga lea i le ngata i le tau fisosoani i tamatiti lewa se fulu tolu powa. Ai le mwhai ona fisosoani i le sibling la no i fo pea whapea o le mo mia le fisosoani. Mana ia fo ia e whaalau i loa ia po le asenu mera ma whai ona maua i lau whaafonga ia
ia le tō au nanga pala se nu mera whaiona whafso o tai nei te oia inisi e fia maua le fisosoani mai le Swiss ia em whaiona whafso o tai atua i le tō au nanga. Oh, yeah. Sorry. Yeah, ole numela lea e mawhaina whisota ia ole olua iwa fitu tasi tolu lima iwa lua. Yeah. Malo numera ole olua iwa fitu tasi tolu lima iwa o. Tai lava Sarah no mai Evelyn ia na fa Sāmoa o numera na whaina whafso tai. Te lo le teimi nei tato tupulanga talwa ai me se whanau la Haiti. Te leo mawhatianga malo i tau lo whianga i le ngā te leo. Tutono a inga e mo mia lava la ia le fisosoani, especially from social workers. Ai watu teimi le wrap up ai le tato atala noanga po ani lua ia ni maenga mulmuli lava te lua fia sau noa ia ia le i whamahe aina tato fasal noanga. Yeah, whaftai lava I lau sunga ana, whaftai atu fōi mo le Capital Radio, mo le avanoa, mo I maua awa ana le ai fōi le avanoa nei, le iloa fōi a nisi le tō tele, ia le matou au nanga I pōroa nei, ia whaftai mo nisi fōi o lo ofsosoani mai le matou au nanga I tonu, awa matou te ngalulu e whaatasi, ma nisi o fōi o pisinisi, o lato wawa ai I le taimi nei te tonu I whaafita au li tonu pōroa, ai whaaftai lava le support mai, le whaafonga mai, ia, I le nei taimi, ia, whaaftai lava Sāmoa. Sarona ia o le whaatala noanga na watu lewa no muli le moli ni lua lo whaanga. Nisi o lo whapeona mafuta mai I le tatou porkalame le nei tai au. Ia ona tatou whaamawai loa lea. Yeah. Hi, Mom and Dad. Yeah, just thank you for your support. For everyone who's listened in today. Hopefully, you guys have gotten the right information, and also, yes, refer, please. Yeah, shout out to le polkalame o le talanoanga, whaaleanganga, whaaftai nei mātua o te talo mai, mawhisosoani mai. Yeah, shout out for il mato ainga, Max Whale Tutulu, if you are listening. Yeah, ma tato ainga uma o lo whaalongolongo mai, ma mata mai, I lunga le ala leo, whaaftai lava. Malo whaftai whatala noanga na Sāmoa awale suia le ki whalongolongo lau le tio mafuta mai le upwhai o malo le aso ai whaftai lava Evelyn Masarona all the best mani a te lelua fōfuanga ne aso. What's a fairly to little my time? Who knew to balance fair fun? Who lay sema? Who lay lo fa? Mling ya you lui mata. Wa fana wa matua. I will lay on now. Who is a wana? It's your time till him find a phone. Be your man and out your love. So tell her in 99. Oh, pulonga isawanga. Fa no ile anganga. Ai ungalu pulita utonga. Kititarusia. Ile unga. Ai tau pinele sawanga otina. Tamawa esolile tula fono aletua. Seba aina Tautia Oh Inaitina Tōna minuto tōna tano li tu lai se fulu mole le ngang whaftai I le whalitua ia Sarona ia whalitula mes fōi ia tu fine ia Evelyn Tea le nei fōi ia tāau ia malatu whatartanonga whapitora nā malatu fine ia ana whaasolo social workers in schools ia pole suesu whaapupu I nā I le lantu o unanga ia leo whaafonga tāntu tunu tāua te le lantu sao ia wāhalom whanau o tāntu tunu tonu a onga le ngati tonu o poro nei ia le tāntu whaitulangi nei lau moe Wellingtone ia tāua I le lantu o unanga ma se lantu fo I sao I le fiso soani le nei whanau ia a mata mai lima tu sanga ia tu le sifurumare lua
ia o nanga nei Sāmoa ia pe ona e whaafonga lu i tau ane o lo mai tau atu i o tūlanga o Seleni ia te tau fo il whainga mā lola tau i lea taimi ia ona wha mua ia o nanga nei ia la tau paketi ma fuafuanga ia wai te le o le fisoswani nei whanau ia le ngati fo i leo le vao whanau ma mātua i tono le ainga ia wa atu te ta ia le whi au ma le mita upu o le ainga le whaatua muanga ia o le saunga le mu ia meise ia o le naunau te inga ia ngai whanau ia o onga ma ia manuia whanau lalavaoa ia pe ona ia le tātou whaasora nei tai au ia se teimi on whaiona tōtu ina atu leo tātou whaatanoanga nei te whaafongai ia mole atu langa whaafutai i le whalitu ia Sarona whalitulu ia meise foi ia le tōwhene a Evelyn Tea ma le lātou whaatanoanga mātungo whirena i le nei tai au leo tāpena mai polo kalame upu whaia mālo i le tūlai se fulu le la utanitanoa tua inisio vaenga i le nei tai au e whaatalo whantu ia pati vaine a se misi whaatalo whantu foi ia whaatiu wila mālo le suifu manuia whaatalo whantu foi i le sunga lea ia teunga loloia le mafuta mai nai melepone i le whale whainga luenga a le Metford Pakenham ia madu ia tele nei aso au tele mafuta mai lo fantu whaatalo whantu foi sunga ia Vince a siania le mafuta mai nai le Vin alo fantu waftai mafuta mai i le nei tai au Sāmoa e soli le tula pono a le tua o se va aina tau tia o inaitina e u e pasia i e tau pine le sawa ina o tina ua masofa i le vatapu i ma le tua
Ia whaatalo whantu le ngā whaaloalo le tātou tunu ure nei tū la o le tai au mālo le sui fōmanuia. Ia olo e whaafonga mai polo klame o upu whai o mālo e le nei tai au le aso lulu aso se fulu le nei masino yuni i le nei tū sanga lua awhi lua se fulu mane ono. Lau tō ona neo marime tō tō whinga whai valu ia le o tātou tō e whailoai. Ia ili so ongo le tātou tō tua i le polo klame o upu whai o mālo. O le vai aso na vai atu nei na nem whaina whatunu i nais tātou polo klame ia ona o le tātou iai ia i whiwhianga fhoi o le sisi ngā fua o le neitu sanga le ono suma le whātu sanga o lo mālo tūto o tasi Sāmoa ia le sa te le tātou whaasaralonga mai Sāmoa. Le nei tai au o le mwhaio na whaatasi mai la fionga ia la wano ati lawa ia o le mate whaatasi lea polo klame ia surulu. Ia ono nisi foi o tūtua ngia whale ainga. Ia e manatu. Ia alo mai o tātou polo klame nei upu whai o mālo. O le nei polo klame ia o whatanoa tua ia telo mta upu. Ia olo o tātou matik tuina i lewa i tau. I lea taimi e tūlanga mta upu tau polo kiki. Ia o tau mta upu tau upu whai o mālo. Le ngata lai tutono New Zealand nei. Ia tātou te matik tuina fo i vaenga o tūlai mai tono lātu Pasifika. Ia e meise ia le lalolangi ia o lo utonu nofo ma tātou au mawai. O le newa yaso i le whaafome o le tātou tunu, ma na ia le tātou a mata i le whaalawilo ina leo le lisi o le pālota mo le vanga whaafwhaira leipa. I leo tui pōma le whaafome o le tātou tunu o le tau sangana nei i le aso fito novema. Ia o le whaatonu i nai i le whainga whidiwhidinga po le whainga pālota tele al malo New Zealand. I le nei tau sanga luafe lua se fulma le ono. Mai wa amata o na whaalawi loa mai le tele o ana watau, o whainga whaavai, o polisi a lea vaenga whaapwhai, ma lea vaenga whaapwhai. Ia a wā, ia le whinangalo le atinu. O whea e lango ina e tangata o New Zealand, mo le whainga whidiwhiringa. Mana tua mai o le vaenga whaapwhai a national, le ngata fo i le vaenga whai a le act, Mala vanga whau whai al New Zealand First. O vanga whau whai e toru o lo whai ai le mā loso o whaatasi le tūl foe le teimin nei. La le tū mā lo vanga whau whai nai toru. E leisi tūl maota o lo i eil vanga whau whai le leipa o le tūa ngai whaatasi atu ai mal vanga whau whai a Greens. Mala vanga whau whai le te Pāti Māori o la tō i leisi tūl maota le avei la tau ia o vaenga whaamwhaia o lo a ngai el malo. Tā tau lia la la so fito novema, whaatino le whainga whidiwhili ngā New Zealand. E auna tā tau i loa fo i lea po wheo wa iai le whina ngā lo lea tunu. I seisi whaia a whainga malo i le lumanai. Pe wha a wau le whainga malo lo tūru fo de teimin nei. Pe sui seisi vaenga whaamwhai la tau tu umia sa o loto no foa. E pe ama leono sultasi mo mia e whai e ima whainga malo. Ia polono winga, tātou te mātou tuina si tūlanga foilea, o ni vāanga whaafai se lua pe tonu, ia lātou te tau aveina, ia le tūlanga o whainga mālo. I le system wha mo pi po le member, a mixed member proportional system, po le mo pi leolo o whaia ia tūlanga o le polkikia New Zealand lātou ia. O lo winga, e whai pasene e lua pālota o le party vote, ma lau pālota e awa mo le sui tau vā, e te manao e whai mwhai pule i loi tū mālo. Mana tū e lua o pālota i la so fito novema le tausanga nei o lau pālota mo le vaenga whai e te lango ina o lau party vote. Mana pālota lona lua e ave mo le sui e te manao e whai pule o loi tū mālo le nai lo e nofo ma wai. O le tau nei lai ma nei tātou sila foi ma tātou matik tū. Le lisi o le vanga whao whaia leipa, se teimi o na tātou tano noa le se teimi i le lisi al vanga whao whaia national. A wālele o mai tū mai a le lātou lisi o sui tau vā, o le amwhaina tau vā mo le whainga whidiwhilinga. O le party list fo i po le lisi le al pāti, e fuai i le pasene. O le pālota lea po o a pālota e ave le party vote, Mana tu e lua pālota o le party votes la, le fua mai le lisi lea. A whai e tau wā uma sui nei i mō ni no fua whai tū mā lō po electorate seats.
ai manu malo mai i tu malo na e leanga vaala lātou i tūlanga o le whaasolonga o le lisi lea e whaasolo mai tangata i le whaanumerina o le lisi. Mana e whaamalama o le tūlanga lea o le system no le party list. So se vanga whaauwhaia e mo mia le 5%, whaafo mai 5%, i au sia 5% o le pālote mwhaina uru whale i tonu o le Parliament o New Zealand. Ai tlalo i fo 5% e le saola vanga whaauwhai i te tonu o le Parliament. Au sia le 5% anga ilunga, lolo winga wa saola vanga whaauwhai. Ai fua fo ila numera o whai pule no 4 e ono mau mai i le pasene o le pālota le mau mai i lau pālota mua o le party vote. Ma tualen whailo atu e lua o pālota i la sofito November o le pālota mo le vanga whaauwhai e te langolangoina ia lua o le pālota mo le sui te mana e whai mau whai pule. O ila le pālota la lea mo le vanga whaauwhai e te langolangoina. E tofu ala vanga whaauwhai ma le lato lisi whaatulangaina mai le tasi lua tolu wha lima wha solo mai lalo o le ala foi numera o atu le tolu se fulu wha se fulu pule ala vanga whaauwhai. E fua la le mai o le pālota i le pasene e mau le vanga whaauwhai le party vote. No foa po o ai lai e mawhaina saufi tono le Parliament. O lolo winga a whai e te numera mo mua lua tolu wha ma ngai lunga le se fulu. Ai sau le pasene ia pe se fulu 5% o le pālota le mo le vanga whaauwhai a la whai tu lolo wha fōma le tātou tunu. O lolo winga e mauti noa o i lātou umai e le whaatulanga ni o lisi tasi lua tolu wha 5 ono fitu e sao umai tonu o lātou fu i lai mo mui tonu o le Parliament i le vanga whaauwhai a la whai. E tā ua tele la le pālota lea mo le party votes e tele i ento mwhai a vanga whaauwhai e tūli loa i a tūlanga o le party votes. A le mwhaina mo mai ni o lātou sui tau wā ini ni fōa whaauwhai pule o le tū malo. E ta mwhaila i a tele le lātou pālota i a party vote i au sia se pasene mau o lunga e mwhaina ofi mai i tonu le Parliament i le whaatulanga ina o lisia le lātou vanga whaauwhai. O le tae o nei la, le la tātou a mātu i tū. Ia le lisi al vang whai le leipa le ua mai ana whailo mai. Ma le whaatulanga ina. Tā ua fo i ona e iei fo i nisio tātou tamali, ia, ai mesi fo i lātou o lo ngā lulu i tonu community tonu New Zealand nei. O i lātou o ni Sāmoa, o ni Tonga, e o ni Tokelau, raro Tonga, e i o lātou so tanga wha Pasifika. O leo mai tau atu. O le ufilifili e lungo le lisi a le vanga whaauwhai ia a le leipa mo le whainga filifilinga e ore nei fo i tau sanga. La tātou a mata mai lai le tūlanga mō mua o lo i eili tai o li tua ngai Chris Hipkins. Rona lua ia le tama isa Sāmoa toi i eilona pitu tonga ia kāmau sepuloni i le tūlanga lua. O le tūlanga tolu i le whaatulanga ina o le lisi a le vanga whaauwhai le leipa. O lo tula i mai ai ia le whaipule o mana, ia le fionga ia pesta tamalangi Barbara Edmonds tūlanga tolu. I le nufoa numero 4 o lo ia i le whaipule o Willie Jackson. O Willie Jackson sa i le tūlanga 5 o le lātou lisi a le wase e mai le tūlanga 4. I le tūlanga 5 o iai ia le whaipule leo Megan Woods. So tuai ia le whaipule leo Aisha Vero. I le tūlanga ono, numero 5, Willow Jean Prime. Numero 4, Vanushi Walters. Numero 5, Kushla Tangere Manuel. Numero 10, Karen McAnulty. Sultasi Rachel Brooking. Sulua Jenny Anderson. So o mai e Rakesh a Naidol, ia le utulanga se fulu ma le lua. Sumartolu Tangi Utikere, Sulfa Jantinetti, Sulima Damien O'Connor, Sumalono Joe Laxton, Sumalfitu Priyanka Radhakashna, ia fa solo mai ia. Ai o lalo lai I nisio tātou wanga ia I peono fia whata ua le tau ni, nisio suafo I lātou Pasifika, o lea ua fau mai ia e lavea ai le fionga
ia po le fartua le ia Henrietta Hanken Tangaloa o io se sui tau wā fau mo le wanga whawhai a le leipa. Ia o se tasi foi ua tātou lau silfia foi tono la mui Wellington nei. O loo wa aia tūlanga tau sui fo Manolina Pasifika i le unanga lea le Tuara Campus i Wellington nei. Ia le tamaitai lea ia po le fartua ia Henrietta Hanken Tangaloa. Se tasi leo sui tau wā ale vāng whai a leipa mo le lau mui Wellington nei. Ia le ua au mailo le suafa. Ia mai tau atu. Ia o lalo le luas fulman tupulo o lo yeile tūlanga o lo le suafa. I le wha tūlanga ina o le lisi. Ia telefo inisio Pasifika le ua toe o mai. Pio na ia le lifo mai le ia anai. Te wha sa atu ia le sunga le ia anai. Ma le ia te whailo atu anai neru le hawa sā. Ia se tasi leo sui whai pule a le leipa i se tasi o pae inga umawai atu nei. Ia le ua toe a gai mai o Sanj a Malama. Ia le ngati fo i leo ana hila kanonga taa. Se tasi o whai pule tonga sa iei fo i vanga whau whai leipa i se tasi o pae inga umawai. Peo suafa ne e to tele o la tau le umai tau atu. Le uto e foi mai ia e tuola tu suafa mo o fili e le vanga whau whai le leipa mo le lisi le leipa mo le whai inga nei e ave tono le a foi. O le whai ngā fili ngai la so fi tono vema. O le mea mata ina le silisila atu le lisi e to mua mai ale lisi le leipa inisio alo matamali o le tātu tunu. I le tūlanga luolo i ai ia Kamau Sepuloni. Ai tūlanga tolu ai ia le fionga e pesta tamalangi a Barbara Edmonds. Ia so mai leo le maholi leo Willie Jackson. Pero i te loa ia le whatau ina foi. E le vanga whau whaile leipa le sao ma le tau o tangata Pasifika. A me si oanga waa o loo iai i leifai pune. La tu tau avina i to whiga nei. A wa a tātou tu uli whea sao ai te ua mahan malo le leipa i le pālota o le luafe a luas fumaleonu. Te mata i tūla o whea e tūla i mai ai o pestata malangi o le te utupe wha o li le iai e le vanga wha o whea le leipa e po le minista o tupe ia a pēa tātou wa ai pēa te ua pale mai ia o le tuwhiga wha sui pale bia e ono maua e le sui teitai o le vanga wha o whea le leipa ia le ia Kamau Sepuloni ia e tātou te leiloa ia a unga matanga o le tūlanga iai al porkiki i manpai ngā pālo te le litu sanga. Peo i e tā ua il tātou mati tū. Peo na whai atu il whawoma le tātou tunu tā ua i o le tūlanga le nisi party lists. Ia e meise o whea wha tūlanga i nai oe. A whai 5% ia o te iloa o numera i e tasia ngai se fulu. Ia po le valu. E ono sao i tonu ala tu no fua na. Ia i tonu al pāre mene. E au noa manu malo mai se no fua whai pule. O si tu malo. Lono wika tā ua tele. Ta ua ia lau pālota le ave le vanga whau whai. Ia malona lua o lau pālota e ave mo le sui tau wā. Tele lau pālota e mai tau wina. E ave le langon pālota mo le vanga whau whai. E leisi pāti. Ai ave lau pālota le mo le sui whai pule. I le tangata o leisi vanga whau whai. A lai te fia fia le tangata na. I te iroa le leini tangata na. Tau sa fia ona winga. Ia e maa leia foi ona manatu. Mai te man lau e whai tangata na mau whai pule. Ia, ona avele o lau pālota wa pēna. Ia, e te lea fianga o tūla o pālota i le mai tau atu. Ia, e tā ua i o le mātu lama o le tātu tunu. I le mālo sianga ma le pāwa o lau pālota i le neitu sanga. Te pālota mo le vanga whau whai, e te pālota foi mo le sui whai pule, e te manao e whai mo whai pule o lau tū mālo. Te lea lau taimi, e se le vanga whau whai te lango ina, ai o lau whai pule. E se foi. Ia o iei fo isi vanga mwhaina e pālota mo le vanga whau whai tasi. Toi lango fo il whai pule le ta mo e mo le vanga whau whai le na i lo i tū malo. Ia e sa o e fo i le tūlang o lau wale na whai talia o lau pule whai talia le na i le tātu wanga tuai i le whai ngā whiniwhininga i le aso fitu o November. Ai tala nai mani e tātu tantanoa le te mo tae au a wā i al pol klaima upwhai o malo. Ia ma le tele o tātu South Pasifika na le uanga i mai. Ia e tūla i mai mō le vanga whau whai. Ia a le leipa
e pe ona tātou iai se taimi ona o mai foi le lisi al vanga whawhai le national ai pe o ila tōna ia le sunga ia Henrietta Hankin tanga lo se tasi ia o tātou tamaitai Pasifika tamaitai Samoa o lo whai ngā luenga i tonu o Wellington e i le Tuara Campus ia ila ngāti foi leo Sarge Malama o le si foi iswafa a Pasifika Samoa ia o lo iai ia marito o tele au i lātou ia o le mai tau atu le maunga lenia so sene ia o lo tu maupea i Magele sui tau wā Magele mo le leipa Karen Leone ia ele ngata fo i le nae neru leo wasa ia o sitasi ia o li fo mai ia lena iei fo il pai inga tanuai ia eli manuia mai ia lea ua toe tu mailo le suafa mo le vanga wha ufele leipa ia le ngata fo i lea ia o le sunga lea Jenny Salesa ia o se te mai taitonga lea ia o lo ala no fo nei male ni Samoa tai ulu ia po le whaia onga po le ali i Polisili o le tātu universitea au kilani ia i au kilani i nunga il pito i nunga ia e peo nisi na o tātu suafa Pasifika o lo iei mai tau atu e to tele a i lātu Pasifika o whirifilia e whai ba au vaa ala vanga whau whele lipa mo le pāloto le nitu sanga lua awhi lua se fulmane ono la van tātu polo kalame toi te liu mai whau au leo upu whai o malo le nei tai hau whaftai Ole so o le tātou polo kalame ia o whai o mālo ele nei tae hao. E le si vanga wha whai i tonu o le pālotora nei tausanga e pewa silia nei ma le tolu pālota o tau vāma i ale vanga whai leo whai ngoi no le Opportunities Party. Te lingo ana whai ngoi nai pe o le top, TOP, ia lea sa ia ile lantu tai leo Roy Morgan. Li milionea na Roy Morgan. Ia, e tele o tausanga o tau mwhai mai lea vanga wha mwhai. Ia, o le tausanga nei le usuia lo lantu ngō le Opportunity Party. Opportunity Party. Mai e tele ia vanga fo o susu e nga masai li lingo meo pose. Lata mai o lo mai tauina i le sitia peo le lango ine tangata. E ia nei sio pose o mai tau atu ua au sia le 5%. Man tuolena ta ua o le foi numero le pasene mo mia le vanga whai sao fia tu tunu le parlemene o le numero 5%. Le mai tau atu lai meo sa ili linga tō whao le atunu i meo i o pose. Ia mai tau atu nistu singa ia e mai ua 5% o au sia le Opportunity Party. O isi pou e peo na iai le RNZ and Reed Research talwai nei e 2% la iai. Ia lo winga e le tai o na usia ia le 5% e mo mia. E manatua la e feta lolo a ia tu lang o pose. Ia mana pasene au mai i lea taimi. Manatua foi pe ama le afetanga te vili ai au nanga nei e sa ili mai ma whail fesini whera vanga whauwhai te lango langoina. Ia o hani mta upu te lango langoina ai le vanga whauwhai vanga whapena. Mai tau ina at foi lao le One News poll
ia o le Stuff Poe, ia e fo i la Rory Morgan Poe le ia fo i, ma tele i o suisuanga whapea. E tau mawhai e maonu mai pe tau mawhai e vali se ata, po o whiolo o to ele whina ngalo lea tunu i lea taimi, po o ai vaega whauwhai ono sao mai tunu al Parliament. Ma na tuala, na o ni mati mateka, na o ni maa whauwhaunga fo i lea. Ai paule paule taua ma le suisuenga e moni e wha maonia o le aso fitu November whai ei. Po o le ala le whita loa e o manatu ai mai se foi numero ai saulea suisuenga wha mai wa 5% ia le Opportunity Party, ia wa se furu 5% le New Zealand First, wa pa o ilalo le National, wa si tia i lunga lango le lepa. Po o whita loa i tu lango pose. Au le mea mauti noa o le aso fitu November le paul taua ia ma le aso na whainga whiriwhiringa. Whaata yulo i fo ilea o whea ia le tūlanga o iai ia le whinangaro le atanu. Le tatu talala le so e leita e ao le pāti le por vanga whauwhaile le Opportunity Party. O le maita watu wa si tia le lango ina e tangata. Ma iai le whaupunga whaapea e ono a vea le Opportunity Party ia ma Kingmaker le whainga whiriwhiringa le lei. A fai olo o sao ma whamaonia suenga masa ililinga ye pose. Mai tau atu ono sao mai tonu ole a Parliamente i le vanga whao whaile al Opportunity Party. E te lea ale a whianga ma le mea ono tūlai mai ai. Te leo tau sanga i leo te pō mala e le whawao mertatu tunu e umai fusi whainga whiriwhiringa. A oile Kingmaker. O ile tangata le tu e fili whainga whiriwhiringa ma le whainga malo e tūlai mai. Ia o la fionga ia wawasa mana i Winston Peters ma le vanga whaile al New Zealand First. Ia te leo tau sanga e whapena sau ia Winston Peters ia le la whiriwhiri Jacinda ma le bailisi pae inga. Ia ai sau tau sanga le i pae inga tanuai ma le whainga whiriwhiringa tanuai lua whilu sumatonu. Ia wala lango le National whapopoto e ma le lango le Act. Le latu malo ai ia le malo su fatasi. I le mai ai la whainga whiriwhiringa i la so fitu November. Ia o e whaini se tu su singa whaapea. A whai ai sao mai Opportunity Party tonu. Ia rolo winga, o le sila le vanga whai e ono mawhai. Ia o la whiriwhiri ia po ai ia vanga whai e lua ia e te tele. Ia pe la popoa. E la tu te langolanguina. O lewa saunua foi le taitai ia le Opportunity Party. Ia le tamaitai lea ia Opportunity Party. Le lātou taitai lea ia Wong. Ia Kwei Wong. Whapea, e le eise vanga whao whai lātou te ea. Lowinga, e mawhaina lātou ngā lue ma lipa, e mawhaina lātou ngā lue ma National. E peo i la le tātou te matik tui nai. Fe pe a te iwa sao mai le Opportunity Party tonu al Parliament. Lolo winga, wale te umia la ema wasa maana ia le malo si anga voi le ta o ia Kingmaker. O lolo winga, o le ili si vanga whai a vanga whau whai, e ma whaina a vei la tu numera po whiano fōa lai ai. E wha atoa i se whai numera olo o tau sa i lia. Mana tua e ono se furutasi ano fōa mo mia, ia e se whainga malo, ia e tū malo ai ia ma taua veina, ia le vanga whau whai po le malo. Ono se furutasi. Ia wai mai tau te foi. Ia e se lau lua se furu no foi tonu al Parliament e Lusila. Ia a whaila e se lau lua se furu. Ai mai al whainga whiriwhiringa i la so fitu November. E te tau ona maua ia ni no foi ono sultasi. E mawhai ai ona whaatul malo. A whaila le maua le 5 fulu mo tupu le National e le lava lana na. Mo mia la nisi no fo ia em failana failana tu so ala purenga ma New Zealand First po ai po le Act po le Opportunity Party ia po ai lava o ia tatu te lo haile nga lue fatasi mele o vanga fa fai i tu lango le system fa mo people mixed member proportional lo winga e fa sa fu e lungo le paseni e au ai le numero no fo mo tono il Parliament. Ia, o tātou tanataloa noe foi nei tae au le polo kalame o pawhai o malo. Ma te tū le vanga whai le Opportunity Party. E se tasi oli i Sāmoa, o se tasi foi na whai ngā luenga i tonu o le whai ngā malo i tausanga o tele, o Romeo te vanga.
o ia o se tasi o le ua tula I mai fai masui tau vā mua le vanga whawhai le opportunity party. Ia mai e tele ia tūlanga ia o tau sanga na galue ai as a public servant. Tau tuala malo New Zealand. O lo tau vā I le no fōle o lo apa hapa I le whenga whiwhiningo le tau sanga nei. Mai tā ua tele le vāga le I le mai tau atu. E tele I o vāga e o mai fo e le vāga whai tūlanga o lātou polisi. Ia o lātou polisi le I tūlanga fo I le e mawhai o la whesosoani. Ia I tūlanga tau tūlanga se leni. O l'opportunity party le mai tau atu ma lātou polisi. Ia la e mo I lunga lātou upenga te whailangi na o le opportunity.org.nz. Lātou te whaataua ina tūlanga I o le soifua malolo ina. Ia lava matutoe le tūlanga o le malo si anga lea mo tau ili tise tau le swau. O le vāga fo I leo o tūlanga o le toi sui o le tūlanga o le tax system. Ma la o le vāga whau whailea. Ia toi whai se ilo longa toi review a toa le tūlanga wha a tutongi la fonga le malo New Zealand. Ia se sui ngai le lātou mai tau ma le lātou muli mau. O le si vāhanga le mai tau atu fo ia o le tūlanga o le lātou alawa tau mō tūlanga o le productivity. Te mwhaile ia una ia tūlanga o pisinisi, ia misini mae fōu ini ni pol kalame fōu, ni teknolosi fōu, ni mea ngau si fōu stonu New Zealand lātou ia. Ia mai o apatana tele ia tangata e lango ina. O le Roy Morgan Paul le altalu ai nei le au mai e ono pasene le vanga whauwhai. Ia le vanga whauwhai le party vote mo le vanga whauwhai. A whai a sao le maule le aso fito November e latu tau sia le ono pasene. Ia ono wika, le tatu te mati ui natu. E ono mawale ini no fua se furu pe se fuma le lua. Ia sui fau al opportunity party. Ia e mawhai o na Southia tutonu. Ia o le pāle mene New Zealand. I le mai ai ol whainga whiriwhiri ngai la so fito November. Ia Sāmoa le atunu. O nisi nei o vahenga e aona tātou mātai tū. Tele i o vahenga whai o lo tau mawhai mō laupa lota na nitau sanga. LIBA, National Act Greens, New Zealand First. E o vahenga whai le ala Māori Party, All Opportunity Party. Ia tele o isi vahenga whai le iai. E tele I loa po a ia tūlango ala tu ala vatau ma la tu polisi. Al tau al tau longo al tatu polo klabi. Ia whaia sau whiriwhilinga mau tū, ma sau whiriwhilinga mau tinoa. I wahanga whaia te lango ina. O hania latu ala vatau, o halatu polisi, o halatu whainga whaavai, o le ale me te mungu mai, i pe ala o lango le wahanga whaia. Lua, le whai pule te mana e whai mau sui, o loi tū malo. I tutono le pāle mene wha leo ina, i o whinangalo mau manatu. Mana tuala ese mai la Sāmoa ma New Zealand tūlanga la ia tau pālota wai lua pālota. E mwhai ana e pālota I le vanga whai te lango ina. Ai mwhai ana e pālota mo se sisu whai pule. E leo I le vanga whai le te lango ina. Ia wa a whai te fia I le si a whai pule lai pa pia mana ia o stia ta mali I fo I le yora winga tau sa fia. Ia o te uroe tū le lei fo I mo loi tū malo. Te le ia ana ngā luenga o whai mo loi tū malo. Ia whai alala avela pālota ina. Ia ai avela pālota. Ia mo le tūlango le vanga whai I le te lango ina. Ia o te leo teimi. Ave ale lango le tangate le vanga whai. Ma tue ave whai pule o le vanga whai ana e tasi. Le ta mo I tolo li tū malo. Le te lofo mau wai. Mai o tala loba tū voi lele. E le pule asis e pu o meana oe. Ia ma le tū e te loa. Lau whiriwhiringa ma lau wha sao le whai. E le aso le whainga whiriwhiringa. I le aso fito November le reitu sanga. Lua afe lua se fulma le ono. Hei lau tala I te lo vaenga whau whai. E tā ua I o le pālota le a tātou Pasifika. Tele I o tātou tangata Pasifika, Sāmoa, Tonga, ia ma le atu Pasifika. E loa le vaenga whau whai. Ala lango tangata Pasifika se vaenga whau whai. Te le I o le latu sao. Pau lona le whawhitau li le mei tau mitau pūtau whai o mālo mal por kiki ni teimin li. Se a to telo tātou e pālota. E to tele ai lātou e pawhaina pālota anga va e pālota. Ia ai o atu le aso le pālota. E le whaini a lātou pālota.
o le whaanonoanga la le nā fo i le nei vai teimi. Tātou te mati tū mea o lo angai mai le teimi le. A o whea whailo ai ia lou loto nuu e mai se fo i lo sao i mea whaia le nei atu nuu i tonu o New Zealand. Wa le atu toki au la fonga. Le atu toki au la fonga. Whai e tangata nei whiriwhiringa mo oe mo au telo whai unga tau soi fo maloloina tau lea o onga tau whare mai mai whapena. Ia, ai maua lea wanoe wha leo ai rau whina ngā loi lea tolu tau sanga, tolu tau sanga pēr whai ngā whiriwhiringa. Ia e tere pālota. Ia o se tūlanga le manuia na. Ia e tū alalo tātu polo kalami. Reisi tala noa nei e mwhaina e pālota i la sofito November. Ia o te uloa la tu mwhai tātu polo kalami se temi. Whai loa tu awala e mwhaina e reisi tala ai au le vote.nz. Vote.nz rupinga te whai langi na e mawhai o na reisi tala ai lo suafa to e whaatūlanga ai i ha lau tua tusi i o whele me te alala mai nofo ai. Ia, a whaifo i lewa ai au siale se fulwalu tau saka. Ia, mawhai o na e listala mo le whainga whiriwhiringa mo le aso fitu o November. Ia, manato le tau lunga nā o tātu polo kalame upu whai o mālo le nei tae au. Whataloa tua ile lisi le ale leipa tātu mātai tū ia tūlanga fo i suafa Pasifika lewa mai tau atu Sāmoa rano tonga niso i la tau leo tūlai mai ia wale au waa mo le vanga whawhere leipa mo le nei tau sanga. Ia o le tamai tailena ia Henrietta Hankin tangaloa mo tātou nei Wellington. Ia whaatase fo i mele whionga ia Paistata Malangi Barbara Edmonds. Pio la tau ia tau lua la ue tau lua tutonu ai la mui Wellington nei. Ia le o tūlai mai mo le vanga whawhere leipa. Tātou mātai tū isi vanga whawhai. Ia po whea ia nisi o tātou tangata Pasifika, tangata Sāmoa tūlai mai ai. Ia le umai tau atu le vanga whawhai ia le New Zealand First. Ia wawasa mana ia Winston Peters. Le wai ai le sungale ia Alfred Ngaro. La rotonga lea. Ia le sa iei fo i le vanga whawhai le National i tau sanga tele. Ia le wase mai e tau wā. Ia mo le vanga whawhai le New Zealand First. E fo ia Elliot iki leilunga ai au ki lani. Mai tau atu fo i le si suafa Pasifika Sāmoa na ia New Way. Ia ale ngātu fo leo Romeo te vanga leo whailo atu na il Opportunity Party. Lolo mi tele o tātou tangata Pasifika leo tūlai mai fia whaiso lātu sao mo le malo New Zealand. Le tātou talo fo le tāo Opportunity Party ia ma le tāo fo i o nei vanga whauwhai i le ono sao i tolo le Parliament i la sofito November. Ma le mea ono tupu pēr whai sao mai le Opportunity Party tonu. Ia te le i o le vanga fo i le matematenga o wheo vanga whauwhai e a kai ei. E wha atore nu mera mo mia le ono surtasi ono foa pe siri fo foi. Ia e wha atua le whainga malo i le mai ai o le whainga whiriwhiringa. Ia ma sa moa wha manato te pēr vote.nz www.vote.nz Restala ilo suafa update ia tūlanga o lofuanga o lo e alala me papa o iau details i o atu te table whainga whiriwhiringa. Ia la ua sao ato toa la lo sua tua whailau whainga palota ia i la sotoa na i la so fitu o November. Tuli tāmani tātou polo kalame o whai o mālo le nāwa yaso po le lofa le tue mula tue lau tau se fua so mātou ni yola. Ia o tau luka nā polo kalame o whai o mālo mo le nei tai au whaafitai. Later.
o pula pula Nusui le ngata Na fosia o pula pula Lolangi nei ona pu Male peta wa yo malo Ai amu ia Sāmoa Taulo tolo na olanga Lolangi nei ona pu Male peta wa yo malo Ai amu ia Sāmoa Taulo tolo na olanga Pawhetai te leile atua Tona alofa tunoa Na te letu la foa ina I tato ia souma Pawhetai te leile atua Ilona alofa tunoa Na te letu la foa ina I tato ia souma O te pese atu mawhainoa Lunei no to whanoa noa Ia nganu atau o mai Tato tele masani ai O te pese atu mawhainoa Lunei no to whanoa noa Ia nganu atau o mai Tato tele masani ai Pawhetai te lele atua Ilona alofa tunoa Na te letu la foa ina I tato ia souma Pawhetai te lele atua Ilona alofa tunoa Na te letu la foa ina I tato ia souma
Someone
se e mai la ia lunga malalo ua le ole lea isi au ta alo Awale suia so ole musika e suia I o folinga Poinga ole pe e tamasulu I e whaatele lava I tala mali Soya soya wa uma soya Tu ye happy male fia fia Se e mai la ia lunga malalo Uale ole lea isi au ta alo Ale lava o se tui la tanga pa amali le whainga o tala Soya, wa uma soya Tu le happy male fia fia Se e mai la ia lunga malalo Uale ole lea isi au ta alo Ualangona le mole wasau Se pepelo ua fau fau Pai mai sa pai ngā luenga e te leo I le ainga Soya soya wa uma soya Tuku ye le happy male fia fia Se e mai la ia lunga malalo Uale ole lea isi au ta alo Se mala mala maya wa lau lau nga fa amanu ya ua whainga ta ona sao tu se tala ai le awha ina wanga fia fia nga
see a brother. Itaya uma olema umalanga. Ote fatali ilo. Taunu uma ilele. Le suafa man malo Yesu Keriso lo tata wali I mal faola o te fatalofa atua I le neita e au fou I le pa ia lau whainga luenga le tua so se fata whai tau langa ke usiano ia me se fo I o tatou matua tausi o tatou tamā matina ia le ngata fo I lea ia o le tatou watunu I le neita e au ai maise o paanga ale nei foi po kalame o le moli o le ava. Te whaatalofa tua I le neita e au, ta alofa lava. Ma lo le soifua maua ma le langi ma. Ia ua o mai foi le neita e au. Ia tātou te whewhaasoa I le tātou Paul kalame peo no iai o le moli o le ava. I lewa yaso ma lewa yaso. Ia o mai o le o taita ina I tātou se talo ia on o whaita wina I leo se tusi ia on e whaasoa mai I fo I lea I le neita e au e tusa ai ma le tātou tā upu la tātou talo mātou vi ia la o fio I le neita e au fou whaaftai lo walofa ma lo wanga le lei wa mātou wala whai foi le neita e au, I le manuia mai a te oe, mātou vi ia la o fio, whaaftai le ola ma le malosi. Mātou vi ia oe o no mea uma wa whaia, lau whaasoa I le tino, I le mawhau e whaasili la le nganga. Mātou wala watu I le neita e au, fio mai alo nganga pa ia tātou, tai to olua I le neita e au a mātou whaasoa. Wha lumanga le lei e ala I laua fionga. Wa mātou whaitau iai. Wa o le tusi lea o le tusi o le ola. Wa iai o na tāpa sāina o mātou o langa. Ia te oe ma lou fina ngalo. Anga le mai oe le whaasoa lo atunu. Mātou te tālo iai lo nganga pa ia I le neita e au. O la mātou wala au lea, o mātou wole ma wala au I ala ia Yesu, lo mātou whaola. Amene. Amene. Ia, to e whatalofa atu neita e au le. Pe ia o tātou watunu, ma leo whaafonga, fe lava se vai mea, vai panoa le, ke lopo lo e whaafonga mai ai, ia, whatalofa atu ia te oe, I le neita e au. Ma lo le soifua maua malangi ma. Ia ai manatu awhai o inala o tuspa ia. Ia. Mana I fwoi pēr tātou tua whātasi o le tusi wo whilwhilia mo I tātou le neita e ao o le tusi a Paulo I a Filipi. Filipi o lon mta upu e lua. Ia manatu o le ale whaitau a antoa le mta upu ia ai na o se vaenga mua le mta upu. O le a o whaitawina
Ia ona tu atu fo ile malo lau whaafonga nei tai au. Ia whai mai sau whaasoa wha lea nganga. Ia tātou te whetuwha iai i le fionga a le atua. I le Filipi rom ta upoe lua o le au whaitawina mai le whai mua ia se ia o i le whai upu e fulumantasi. Whaafonga mai ia fionga le atua. O le nei, a whai ai se whaamawhanawhana ia Keriso. A whai ai se whaamatala loto i le alofa. A whai ai se mafuta whaatasi ma le anganga. A whai ai se alofa muti vale ma se loto alofa. I nā wha ato toa maia e o tau loo oli. Ina ia ngata stasi o tau manatu. Ia te o tau le alofa whaatasi ma le loto o ngata stasi. Ma le manatu natu i le mea tasi. Awane i whaia se mea tasi ma le fina o vale. Ma le mita fua. A ia taitasi o tau ma le manatu ma le loto ma walalo. Ua sili nisi uma i a te ia. Aua nei taitasi ma vaava ai i ana lava mea. A ia taitasi ma vaava ai i mea a isi. Ia iate o tau fo i le lava manatu sa ia Keriso Yesu. O ia sa winga fatasi ma le atua. E le manatu ia o se mea whaoa ina ia tusa lava o ia ma le atua. A ua wha maua lalo e ia te ia. Ua winga o ia whaatasi ma le polonga. Ina ua whaia o ia e whaapei o se tangata. Na i loa foi o ia ua tino mai i le tangata. Ua wha maua lalo e ia te ia. Ua na ana ua o ina maliu. O le maliu lea i le sātauro. O le mea lava lea ua matua wha e ina ai, o ia e le atua. Ma foa ina atu ia te ia, o le suafa e sili suafa umalava. Ina ia to tuli o tuli vai uma, lava i le suafa Yesu. O o i le langi, ma o i le lalo langi, ma o i lalo le lalo langi. Ma ia tau watu, e lau whaiva uma lava o Yesu Keriso o le alii lava ia. Ia iu ina vi ia ai le atua le tama. Tau lava ina anga le mai le atua ma whaamanuia mai le tātou whaalongolongo i le whaitawina o lana fionga i le nei tai ao ia tu maua tu ia te ia lono vi inga nei se ia o i le whaavavau lava. O le tusi nei a Filipi, le kalisia Filipi, ia o le tusi lea na tusi a Paulo, ia i se vai tau o iai o ia i tono le whale pui. O lo o whaupui a whapene ia loto ngatasi, ma ia loto maua lalo. Meila ona tātou whaitau atu ai i whai upu ia e sunmantasi e pei ona o whaitawina. Mai o le nei a iai se whaamawhanawhana ia Keriso. A whai a iai se whaamatala loto i le alofa. A whai a iai se mafuta whaatasi ma le anganga. A whai a iai se alofa muti vale, ma se loto alofa. I nā wha ato toa maia e o tau loo oli. Ina ia ngata stasi o tau manatu. Ia te o tau le alofa whaatasi, ma le loto ngata stasi, ma le manatu natu i le mea e tasi. Pei o nā whaitawina le se vaenga o le nei me tā upu.
o se tusi mai lea le apostolo, pei ona tusi wha malosi mai ai ma tusi apopoa i mai ai i le kalesia i tonu o Filipi. O lana tusi la lea ua wha malosi mai, ia e pei e fōringa mai o se tusi a stangata e le o whalu pui pui. Pei e fōringa mai o se tusi a stangata o lo saoloto. E le o sai tia pe no tia i no tanga o le whale pui pui. Ai a tātou whaalongolongo ma tātou tanga i ai ma whaitau i ai i nei upu pe o na tātou whaitawina i le nei tai au. Tātou loa i ai o le nganga le o le apostolo. E ui lava i na no tia o le tino. E ui lava o lo o iai whaapango tā, ona o le tala le leia le li. Ia ai le i mapu ai lona whaamalosi pea. E sai ao na lima, sai o na vae. Ia ai o lo o sa o loto lona fonga se i tulou. Ia ai maise o le tusi mai, ina ia whaapea ona toi whaamalosi atu i le auso. E pei o na lato mafuta le taimi na whaatu ai fo i le nei e kalesia. Ia, o le tulal nei la tuatu le avanoa, ia e whai mai sau whaasoa, i le nei tae au, tu wha mai le tātou mta upu, tātou whaasoa i ai. Ia, i me le lei ala i le fionga le tua. Ia, ua o tātou telefoni o le 325 lua o whātasi, ia ma le 325 lua o whālua. Ia ai o le a tuatu le awanone i le sunga ia tasi. Ia e tātā maia tātou sabi inga mo i tātou le nei tai ao. Ia, o lewa iai le tātou wala au ilunga o le laina, ia, whatala whatu, sauno mai. Ia, whatala whatu la sunga le whawhengai o lo whengai ma le tātou pokalame nei tā fong. Ma lor so i fua mōma langi ma. Tai. Ia le nei tā au pe ono saunia la sunga mātango fie me umo. Pa tātou loa ai le leo le tua. I le la whai mai ala na whanau nei tā au le manuia. Ia, o le pokalame foi o saunia la sunga, mātango fie me umai peonza, whaitawina a fionga le tua. Ai o te whaonga aina le foi upu le estifuru, ma le tatu. Na ia tō tuli o tuli vai umalava i le swafo Jesu. O e o le langi male lalo langi, ma e o i lalo le lalo langi. Ma ia tau watu o lalo whaiva umalava, o Jesu ke viso le li i la vaia. Ia ina vi ai le tua e tama. Ia lo tato fa mo mo lo tato nunga lea. Fa fatu tua tato nuai le tato wali o Jesu ke viso. Ia le tato fatu tua. O le tala leia le tua. O mo mau ia le apostolo nu ese. Na mo ita wina mai ana perfetta i tu spaia. Ilo nalo o Jesu ke viso tato wali. O le na whanau mai a inga o tā vita i lale tino, o Jesu ke visolea. O le na whasara, whasinu tonu ina mai o le alo o le tua, o ia o male mana, i lale anganga pa ia. I le toi tu mai na i e woti.
ina ia iu i le ana i le wha tua o nuu malava o na olono swafa. Ua mori maula apostolo, awa o tele maali tala leia keriso, awa o le mana lava lea o le tua. E ola ai tātou uma, o e wha tua, awa ua whali o mai foi le toa sao le tua mai le langi, i lea mi o whale matau, ma le ami o le anga o malava, atangata. O e ta ofi le upumoni, ma le ami o le tonu. Awa foi, wai loa i la tau le tua. Awa le vivi infafta i atu i ate i tusa i le tua. Wala tofa suia i foi le mamalu o le tua, so i fua ma le whatangata o le tino o le tangata i uvale. Ai ngata i lea. O moni maule apostolo. O la tau ia o e fesu i aile upumoni i le tua, ma le upe pelo. Wala tau matatau foi, ma au ona i mea ne te whaia. Aua tu ua o ia o le tua na whaia, o ia o levi ia e whalau. Awa le whawhan tonu o le tua, e o i tangata o malama. Le whasala lea le tua, e o i tangata o malama. Awa, o lo whasala ina tu i se tasi, wa e whasala ina i oe. Awa oe le whasala ina tu, wa e whaia i a lava mea. O le mea lea, i tātou loa ai foi. Tātou lava, tātou lava ma le upumoni, le whasala le tua, i le whai mea whapena. A o le viinga, ma le mamalu, ma le manuia ia te i lato uma o e whai a mi o le lei. A wao le tua, e le whai longa ina e le tua ni tangata. A wae, e le tawa mitu nina e lumo le tua, o e ua whaangolonga atu le tu la fono. Ai peitai o e ana le tu la fono, e tawa mi o tonu ina e lato. A wao wano fasala tangata o malava, ma wale o ai le viinga mai le tua. Nei tai au ia whamani tele le tua i lau sunga i le whawhengainga. Whapere au whaingaluanga soifua. Whamalau atu i le, ia te ole tamā, i ulai, malo le tuwha mai le nei tai au, mātango fie fo i lau sao, ia pei ona whalongolongo atu i lau tuwha mai, ia e pei ona iai le fionga le tua, i le taupuna le sifuru ma le sumantasi, ia o le mātango fie le nā. I le tātou wawa ia i le fionga le tua o lo o atonu e le o manatu tangata e le o manatu mamafa iai. Ia ai ia le taimi e whataunu uina ai ia a fionga ia le tua. Mai ia fo inatu ia te ia o le suafa e sili suafa uma. Le ngata i le ina ia tō tuli o tuli vai uma lava i le suafa o Yesu. O e o i le langi, ma e o i le lalo langi, ma e o i lalo o le lalo langi. Ma ia tau atu e laulau whaiva uma lava o Yesu Keriso o le li lava ia. Ia iu inavi ia ai le atua le tama. O le upu leo le vaenga leo le mta upu. E iai le taimi whamai e. Ao o le taimi e whaalia mai ai le ali. I lona mamalu. Pe manao iai le tangata pe le manao iai. Ia e o mai lava le taimi. Po le o mawhauwhawina fo i le tangata. Ia e iai le taimi e o mai ai. Whamai e o a e tō tutuli tangata uma. Mai ifo le suafo Yesu. O le langi, ma le lalo langi. Ma lalo ifo o le lalo langi. Ia. Le a tunatu le. Ta mai sa tau pese sunga ya tasi. Ia ai. Whatatani tuai so. Tufa mai e tusa pe ona iai tātou mta upo nei tae ao. Oi
Ia, lewa i tatou wala au lunga leina, whatala whatu. Ia, whatalo whatu I lau sunga le, a whapenga foi pode o whairamta upu matanga o kia nei tae ao. Malo le, so fua mau malangi Ia, ma. whapena foi lau sunga. O e foi ole mata upu rea. O te o iele upu ta, mai whai upu e taulu. Whai mai, awa nei, whai se mea e se tasi ma le whina o vale, ma le mita fua. Ia tai tasi o toma manatu, ma le loto mawa lalo. O so ulala ngona iei, o te umai ele upu lea o lea lofa e pe ona ta ua mai lunga le whai upu mua. O lo ta ua ina le au tu ato pe o se whaamalo si au lea o lo au mai ia I tātou. Nei hui vai taimi ma le tūlanga o lo tātou iai. Whai mai, a e maua le loto alofa, e te maua umale mea lea o le, e te maua le, whai ngā lulu e whaatasi mai se o so a tangata. Ia, mama, wa dea mama natu e tasi. Tusa wa ngā lulu e whaatasi fo inale, ona ua mafua mai, wa tu tusa le lei loto. Ma le lo, ona ua la tau maua le loto maulalu, wa le mafau, wa le manatu nisi. Tei ona ta ua mai whai mai, wa siri nisi umai a tei, o tangata le na te whaia le loto fo ina le wha maua lunga ma le mita vale. Papea, wa wana o hau lava o te poto. A le whai mai le alofa, o lo wha matala mai le alofa le pusi ato, malava o onga ye au mai ai. Le tau te maua I loto ngā te stasi, manatu e tasi, ia, maua ngā lulu e whaatasi fo, pe a whai e te maua le loto maulalu, e te le ma whai ona e hita fua li se o so atangata. E te maua le loto wha maangalo, e te maua le loto wha pale, awa, le whai mai ia le whai upulia, e le ta o mai whai upe walu. Whapena umate o onga na mai e Yesu ia e tātou. Lea na o alo na alofa ato atoa. Malona loto mau lalo ma le usta I le mea na awina mai ia le lonta mau le langi e whaatau no le ngā luenga. Lea na o ai lunga sa taudo. Na ma liwa Yesu lunga sa taudo. Ona lo na alofa ato atoa. Ia toi te so ta ia le tangata o lo tau pa u atu ma tau walu malua fo inale. Ia tari tonu atu maulo loto fa atua malau tari tonu I le atua. Lona winga e ia te oe wa e maua le loto alofa. O le fo I tangata o whapa ia ina wa e tari tonu e le ia se isi. A whaina maliu Yesu ona o au matangata uma e whapena fo ila ona o tari tonu ma tu maulo o whātua tua. Awa, o le mele na maliu ai ke risto I lunga tātaulu ina ia manao. Awa ne pa te o atu lana whānau. I le lalolangi o iai ma mea o lotu ina nau, iai o lātou lotu. Lea, whai mai, ia na o maliu lava, ona ua atu o tua lea na o ai ilo nā lofa lea na o ai lunga tātaulu. Ai whamai lon tama, lo tama e, ua tau no, Rona winga, wata no ole mea na e mana o I o te sawe e whaali atu. Ua o maliu lunga sa taulo, ona ole whaola ina le lalolangi o tangata umalava. Ole na pa uatu lang tala, ale uto e bea o e whaima fisota inga. Ia ina ia maua e tātou le whialo whani, ia maua e tātou le loto wha mangalo, ia maua e tātou le loto usi usta I e peo na tā ua mai le fionga le atua. Io se au tu whātu le atu nufo I e ni se fia sosani atu na tā upu I ala o whāso atu le malo uawa lava malo whālo alo nei tae au. Malo tina, malo le tufa mai le nei tae au ua mātango fia I fo il tātou mta upu I lau whāsoa. Ia whamanuia tele le tua I ate oe. Ia. Ia koe alu wala au, ia, koe wala au mai. Ia, le wa yel tātou wala au, ia, ua maolo a wanoa, sau no mai. Whaftai molo a wanoa. O le mtau pe lua te Filipi whamol mole a. Ia, ole na. Ia whai atua I poi las wha asoa. Mana ia mata upu. Mana ia le ursala le mata upu ia lo tanga tasima ia lo tomaua lalo. Kolo ia le whawhitau le lo tupu ia Filipi pe o mta ua mta upu e wha.
ia Filipi a o lo tamawhai apostolo mata o pulna ia lua tusi ai pe o fai mai a Paulo ia le fai upo e lua mata o poe whaate ai o ia sia e votioma tune tui ia a tono o ia fo i whawhetau ele fuatasi se kalesia e iai lava le taime e manatu ese ai ia tangata e le ngatai ia lato ngaluenga ma me fai ia o nisi fo ia tūlanga i tono le kalesia au le tamu fai le apostolo e vatu le whaawa onga wa mai mo i tātou le whaawa onga o Jesu Keristo le lava se tasi tātou te whaawa au iai ile me tau le loto ngata tasi ma le loto mawalalo e peona ia tā uan mata upul nei e lua whamai ia tātou fo ile lava manatu sa ia Keristo Jesu ia o tātou loa ma o tātou whaatua o ia le alo e sili ona pele le tama o lia sa fio le nofo ali o le atua ia au whaamawalalo a o ia ua saua au na ua peo ia se polonga le lala o tamo fai ele apostolo Paulo e mai ai foi mo i tātou le nei whaawa onga matangofi o ele ai lava se isi whaawa onga e pei foi ona whetala Iesu le ina mta upu ia Ioane le evangalia Ioane fulmatolu o lo mulu ai ele ali i whaola ia vai foi ona so ia le pei ona whetala Iesu fai upu sole ma mai wawo o vatu whaawa o ia teutou e te on o fai ia te o tau ia whapea lava foi ona o tau fai ia o se o ngata ua lea mo i tātou a le loto ngata si tasi tātou a le loto mawala lalo i tātou ia tātou te le mawhai ona tau le man malo peo Yesu awa ana le whaamawala lalo Yesu ia tātou te le man malo mata ua mi o tonu ina i tātou lo na lo patunoa a le peo na whautua ai Paulo le kalesia i Filipi o ro ia ina i se vai a inga la iti ia ai vai tau atu i suafa ia o tātou loa o tina lava ia o tātou lava o le pae ma le ahauli o mea uma a tātou loto mawalalo ma tātou loto ngata tātou te au nai le atua i le se me whaingatā i le atua au le wa amai e le afiong pa ia le atua lo tātou wali i whaaola o Jesu Keristo e le ai lava se tasi o tātou whaaola o ngatili ia e tātou te maua i le loto mawalalo ma loto ngata tasi whaapeo ia whaapea foi o i tātou ia ona tātou maua le ma tātou tau nuu le sini ma le manu malo o lo tātou tau whetuli ai nei ia o siau le whaasoa atu tu tai ma le tusi wa mai le nei tae au whamania tele le atua malo whaftai le whaasoa mai tina ia o elisi tātou wala au o ia le o toi alun wala au toi tau mwhai mai ia o le atu ia tasi toi tā mai tātou pese ia atali atu sa wala au tai ia le wai e tātou wala au lunga leina ia sau no mai alo fatete alo fatete ia te wat pese manatu winga foi pelima ia alo le manatu sa ya Keriso o le manatu la le sa ya Keriso le fitel no ia ia o le manatu le sa ya Keriso o le loto maulalo o le manatu le i foi poeno ele i manatu o ia se me faoa ina ye tusa o ia male tua no inga la ele o le manatu ele ya Keriso o le manatu fo le to foi faoa la tusa masei tata no inga la ele mana o la Yesu tatou te faoa ia tu tusa tatou mai strata e te tau on tatou manatu e fa maulalo tatou lo strata pe o manatu le fa mai tala Yesu o manatu la mana ia le te vai a ua fa maulalo o ia te ia o winga o ia fatasi mal polonga na o fa ia o ia fa pe o strata mana tu o Yesu o ia o le alo le tua o le o fa ia o ia fa pe o strata na ilo fo i man to fo le tala fo le Yesu le fa ia wa e pe fa ni fo fa Yesu mana o le Mateo se fulvalu na ia fo poto na fa Yesu ia fa se me o fa pe fa Yesu mai o le fa ma walalo o ia te ia e pe o tamatiti e sidi le malo lang
Tato baile ye le mita uti ole mene mana o Yesu o mai tato pe fo mene ta o met na le mo ni. Ya. E winga le mulu e Yesu a ye le tala mana ye na fa ye Yesu. Amu ia auto pe auto lo ne me auto fa pe on fa. Mani. Atu ula just pa palangi places are you if you know this thing and you do it. Ya. Ole pula ye le te vai e wa fa lula le palangi na ole place. Ole manuia. E manuia tele la tato pe tato faia le mele ta ole loto maulalu. Pe tato faia le mele ta ole fa maulalo le isi le isi. Ya. Wat mena le tele ya telefo time. Ye tate on sa ya tono e kalesia. Ya. Ona life tate ono sa ya i tulanga la tate va ai tulanga le kalesia. Mali. Pela ole mele ta o e Yesu le tu se yone su fitu. Pamatala Yesu fa mai ina ia foa ia tu ia la tolo mamalu ina ia tasi ia la to fa pe ta o tas. Ya. Ta tele so na nga ya la wala pe ta baba ia tu le tasi le kalesia pe ta baba i fu la le ia le mamalu le tu. Ia ora ka nga la fa ia kasi la ke va ko le ele la nga le mamalu le tu ia la ia pa me lo ko on sai. Ya. O sa ia se te ia o te mi se tu pu uma o langa fa le nga go ka. Wal me sta o e ku fa le nga lo ka. Ma wala me ka o le mal. Mani. O nga ma wala le nga me ka o ka ke fiu fe e lo ko kas. Fiu fe e lo ko kas. Ta ko kalo le tu mai lo ka malu. Ie pe me le fa le wori ia ele. Le fa le wori ia le ga luenga ia nga o sa le nga pa ia. O i nga fa ko ma o ia le ki nga pe ke lo la nga wala ko ma me. Fa ka ola ko fale mo ko ya pe ke lo ku fo mo le kalesia. Aisha. O kasi kaka uma o le wele malu le. Le malu la le manga mi ka ko le kalesia. O le nga po yo le tua i si au fa so le fa stai mo lo ava no. Fa stai ya te loso malo le tu fa mai wa telefoi sulu o mau ni ta ya o ya le tu fa so mai ya. Ia le ya. O le wa to ya lu lista to valau ya to tam fai mai. Ai la tu ya tasi ta mai sta to pese ni ta ya. Ta li atu lo wala mai fa stai. Ya, lewa yel tatu walau, atal fatu walau ni tayao. Lange mai la sunga al fasenga. Ya, so ifo mau lange ma. Ma lo lava. Esel ma ngai el fa longo aku po kalame ni kaya. Mani. El fa aku pu mangaku, fa aku pu langonga lelei. Okay le avakuasa o maure kusi. Ya. Ai makua ilava makokoe o inga makango fie nga o fa longo ko ai isaunoanga fo ia ni si fo yo kuma tamali i fo o matula so fo amanoa Mani. O au fa kusa sa o le leila va yer kusilia. Ya. O au se kanga makua maka o ki ala fa mawalungo lo loko. O au se kanga ka ke singa o vale si fa lia. Ai makua le si manga o foi lo kanga ka ke ko ilalo se mea. Wa wele ilevanga o koe foi mai Sāmoa. O Sāmoa nga o maua mai e se le songa maka ngo fie. O ke le ka ua kula e ka le sia. Ai, o nga ua o whaalongolongo so ai po kalame o prayer meeting ma prayer, ma ngai ai, it was very, very, it touched my heart i Sāmoa. O i ngango i loa ai le wingo le upu le whapea. Ale fa maulalo lo loko. E ke le maua se mea. E ke a maka mai lalo. Pakwa e loa lola i ele e maua le mangu i ele lang.
O au fo se kanga kai kele nga o mai kanga ka fo ile au mai le upu a kia kasi ala o kala nga fai ai. Wa ui lo le ali. Ai inga ua o fai ka winga mali kenge se o fa alinga. O inga nga o ilo ai. Oka e se maka ukia o le mea mongi ale sa kuspa ia. Vale. Po le a lava la le wa umo wanga mai ei upu e whapea mai kongol kusi. Wa avaku ole kusi nga umo wa inga ele whaola kanga ilo ua o langa. O le i saia. Le fai mai. O e sa ili le. E sa ili fo ili alofa. A o e sa ili le anga. E o lava le ia te ia. O inga nga o ilo ai. E este le maka ukia o le alofa o le hakua le kangaka. O inga fo ile wa ufa longo e este le manga ia la ufa longo i mau. Mau ngai ka mama ngai kinga wa umaku. O au fo se kangaka e este le maka muli e kaukala i lumbo kangaka. Ai inga ua o iloa ma o malama le kuspa ia. Oka he kakele fia poko. O inga le sau ako uma ia le leima le leanga. O nga o kepa lola ia le ngai le salamba se la loa kasi le whapea mai ai. E ke pātu o masa le maunga. E o mai ai lo sosoa. O le atua lea. O ingala le au mai ai le aso ngei. O ke le mika ngi me fai. O ke le finga o vale. O le wha mai le upu aku wa ia oe. Ngofo mai e mafau. Ai a fai fo i wa kuwa i le lei oe. Wa avea wa upu le leia oe. Ia e ngofo fo i lalo mfa maulalo lo. Whafkai mo le avangoa. Whawhekai mo le maka o e se manga ia lo fia whalongo ia. O lo ingoa o Maria nge ke hoko whapepo wai. Whafkai Maria. Ma lo le tufa mai. Ia utupopo ina le atua i lo fonga. Ia lo whangia fo i le au whainga ruenga. O lo fia ngai ma le fonga lau mua. Whamanguia ia oe. Whamanguia fo i e umo lo whalongo mai. Aia manuia le aso, manuia fo i le atua, whaftai mo le avanoa. Whaftai le tufa mai, ua mātango fia, ua talinga fia longa fo. Ia le ua iai le stato wala au. Ia le voto e alun wala au. Ona sai mai pe lunga o le telefoni, ona o le mai pe whaasoa. Ia o la atu i le sunga ia tasi e toe. Tā mai stato pese ni tai au e tā lia tuaila wala au mai. Say
Malo, whaftai. Ia. Lo le ai toel tātou teimi ai. Walau mai manua e le I whaangata tūna e tātou wala au. Ia, tāua tele le tātou tāupu nei tai au pe ona. Whaita wina mo I tātou. Ia, o le au ngana o le fionga le tua whaftai atu foi. Ta mama, tina le auso na tufa mai nei tai au. Ia, ua tili pupula ai mamala malama. Le tātou tāupu nei tai au. Pei ole tāua le ole pei ona ele ulutala ole loto ngatasi. Ia ma ia loto mawalalo. Pei ole whaatau tonua pei ona maua mai whaasoa le nei tai au. Ole tāua ole tātou iai tonu ole kalesia le atua. O ina lea e pei e tele iai le. Ia le hao onga lea Paulo. I le tūlanga pei ona tātou iai on tātou lava o Sāmoa le atunu ue. Tāpua I le li. Ia o le o nai mea ia tātou te wawa ai atia I le tusi. Ia le ua maua mai le tele o tātou whaasoa le neitai au. Ia malo le tufa mai. Tuatu le avanoi a te oe a pe toi luan tātou wala au. Ia ona watu fo leo se motunga afa. Ia e whai uari tātou mta upu nei tai au. Tuatu no ia tasi tā mai tātou pese. Oh,
Ya, mo le atu le whataitele i le, pa ia o le atunu, le au whafonga, ya, le wa il tato wala au, ya, sao no mai. Whatalu whatu ni tato wala au ni tae au. Alo wala sunga ni, e pokalame ringi, vai ngalasu. Ya, so i fua maua man lange ma. Ia, whanga inga le, pas fai tau ngā ia i, ia te utouvo i le manatu sa ia ke wiso. Mali. E fia kau a wako se whasoa e ala le whao manga ia le upu whamalosi o ngi aso. I le whali unga ngai ai le upu ngā o le mai. A mai la e se le manatu a ku ia le upu ngā o le mawhauwhau. Ia te utouvo i le mawhauwhau sa ia ke wiso. E pe e manga ia mawhauwhau a langa e whao ngā le tangata le mawhauwhau e control upu lea. Nanga faile manatu ya peol manatu e maua mai peol ko le ngai kusia salamo. Wai e tangata o manatu mai ai le tua. E pe folinga mai o manatu le tua ya ka ua. E peol ki nga walu ai ku ulanga pepe. Wa kasi le aso lua aso le va ai ka magiki le. Wa fiwa la ka ko panga ku ele e mangaku ka magiki long pinga. Wa le valanka ko ese mai le tua. Lewa mangaku ai le tua ya kako. Ali. Le lang famele kala o ya tabita. Ai yer ka ngaka ua mangaku mai ai le tua. Mai la upo Yesu le fai i Paulo le fai kusida Filipi. Mai ya te utou fo ile ma fau. Ali. Sai ya ke riso. O le ma fau a toa ke riso. Maka ai ele tangata inga ia fa mai sa winga pa tasi o ia ma le polonga. Ya ka kilo nga wenga polonga e le se nga wenga fa ngofi. Mali. O le polonga le nga winga i makewiso. O le polonga me nga kai me o polonga kongo yukaya. O le polonga foi nga ke foi le epo foi le me foi le kali me ai le fa nga le kuka. E kali ele nga pala. Usa kali ele le pefuma. Usa le polonga nga le nga sa we ke wiso alu. Sa waru dalo me ka o polonga. Ya kala nga fai ai orka mafkanga voi denga. Ai de imba long au so ati kilo kunga. E ele mele misi kongole o ai ngale. O le misi au nga. Ka kaunga isi au nga. Ali. Akalo fai a Yesu wa fai ma au. Kalo fai le ile nga fai mai wa fai ma polonga. Aku ulang ka mafkanga au ku lunga wa sebla wori. Na me wakango le Yesu loi mar pesi ni ba. Ko kele ala mafkanga. E fia ngofo umar ngofari e le fia au. Ali. Al mai lo faka oko Yesu le ka iala. E winga fa kasi mal polonga. E kasi ale le ki o fe aule mga o Yesu. O polonga i lo alo ngaloto. Ali. E la lo alo ngaloto. Or kuse ya kopo fe mbai fe wa ile tua ma le loto fa maulalo. Ali. Ai ke o ia ile fa maulu. A fa pela ia e maua fa ko manatu ko ka ko ma fau le se ya ke viso. E se la tal fangio le mafkanga. Yeah. E se be fa fangio ai. O wala ko kongo e kalesia wala ngai ambaka ko kongo la inga tal fangi. Ale kanga ka poko fa fangi le kalesia ar ko misa yo lai. Ele ai le fa penga fengol me ka ko. Ali. Fengol me ka ko ambaka ole ai. Ole akale ole kalesia. Ola we kalesia le ke ambaka. A ola nga la ku le kalesia la po ale po ko nga ka le o vai ese mai.
ia e ke lo la kan tuo la ke poko e fai lo ai ai fa fenga e poko e fai la nga sai a o e ma fo fau de sai a ke viso ia ola fa so aku le sunga fa fenga malole tu fa mai fa tai mo lo sao ia to tasil tatu wala au lea to atu le avanoa ia le walu ia laulola fa ngata i tatu wala au e si e watu foi se sina manatu ono lela atal taimi ai sa fa longo lava mal to fa malo le tunu malole fa soa mai ile leita ia ua matango fia ai le tatu pe na i tatu mta upu le leita ia ole pe ona yai le fionga le tua leita ole tusi la Paulo ya Filipi o to tusi atu le apostolo pe ona tatou faitau ia i le amatanga mai le mtaupuna e lua o le utalana o le loto ngatasi ma ia loto maualalo o pei o le ua apoapoa i mai Paulo mato e whaamanatu mai i le e kalesia i Filipi pe ona tatou loa iai ia o se tasine o kalesia tautaua pe ona iai tono o kolone i Roma ia ai o se kalesia ia lualu o ona tangata e ngā lulue i le atua o i le au mai ai le ata tonu o le ngā luenga le atua o lo tātou ngā lulue i nei pa mai ia loto ngatasi ma ia loto maualalo lono winga a ngatasi umaloto le kalesia maualalo umaloto le kalesia e iai le ava fata i tonu le ngā luenga le tua. O lo i loto iai la le nganga pa ia o le tua. Lona file muna e foe ai. O alava ni mea tu ngā e tu tupu i tonu le ngā luenga. Le i o le tusi le apostolo Paulo o toi manatu mai ai. A o tusi mai o ia i tonu le fale pui toi manatu i le kalesia i Filipi. Ia loto ngatasi, ma ia loto maualalo. Ia, peila ona le fai upu na lima. Ia te utofo i le lava manatu sa ia ke riso Yesu. O ia sa winga fatasi mene tua, e le manatu o ia, o se mea faoa ina utusa lava o ia male atua. A ua fa maualalo o ia te ia. O le mele whaingata te le ia tātou li soifuanga nei. O le tangata e wha maualalo aia ia te ia. O se a onga tele le mo i tātou, o se lui fo ia te au ia. Ma lo uolanga i tonu le kalesia. Ia o lo wha maualalo mo ia, o lo wha maualalo ai lea i le si o uso a tangata. O no o loa lea o le finanga la tonu na o le tua. Pe ia ona tātou loa ia i whamai o le manatu lea. Manatu sa Yesu Keriso. E lei manatu o ia e tu tusa ma le atua. E lei manatu foi o ia o se mea whaoa. Ai whamai ua whamaawa lalo o ia te ia. Ia whamai ua winga whaatasi ma le polonga. Na ia whaia o ia whaapei o se tangata. A o le atua. O Yesu o ia o le tua. Mai nei loa foi o ia i le tino mai o tangata. Ua whaamawa lalo e ia te ia ua na au auna ua o ina maliu. O le maliu lea i le sātauro. E lei whaingofie le sauninga o le whaalutanga mo oe moa. Whaaftai le tua i lana sa i dinga e ala ia Yesu Keriso lona alo. Na fio mai e sa ili ni tangata ua le loa. Ai o le maliu lea o le maliu di sātauro. O se mea matanga, o se whaatalanga e matu ia. Ai whamai na ui a Yesu Keriso i nā iona ti ngāna. O no lea, manao ia whaolaina oe. Manao ia maua oe, ia maua au. Toi whaafo i atu le mafutanga whaatasi ma le atua lo tātou tama. Mai o le mea lava lea. Ua matua whae inai o ia e le atua. Ma fua i atu ia te ia o le suafa e sili suafa umalava. Le ia se si suafa e whatusa iai.
le suafa Iesu o le suafa e silisili. Na ia tō tūli e tūlu vai umalava i le suafa o Iesu, o e o i le langi, tasi, o e o i le lalolangi, lua, ma e o i lalo le lalolangi, tolu. Ia, ma ia tau watu e laulau whaiva uma, lava o Iesu Keriso, o le li lava ia iu inavi ia ai le atua le tama. Moli atu le whaftaitele i le tātou atunu i le tufa mai ua mātango fie fo i le tātou tā upu le nei tae au. Pau le mea i anga le mai le atua i finangalo pe ona whalia mai. Ia whapea ona fesoasoa ni mai pea le atua au tātou iai le soifuanga nei. Tātou iai fo i le nei vai tau. Pe ona iai fo i le vala aua le atua. Ia tātou loto tele. O le atua ua manu malo. O Iesu Keriso ua manu malo. O lea fo i ua tātou manu malo ai. O la tātou whai u le talo. Whaftaita ma. I yellow suafa i le nei tai au. Mātou whetuwha i malo watunu. Whewhasoa i whaalumanga o mea ai whaalenganga. O le mea ailea le kerisiano e mawhai ai o na mātou mālolo sipea. A o mātou au nātu i a te oe. A o maua le soifua ma le ola. Mātou wala au i le neia tae au se e whamanuia i lo watunu. Whamanuia i o mātou mātua i ta māma tina o uso mātou whawhine maisea mātou whanau. Whamanuia le tua i lau au whainga luenga. Tālo fo ia iai lau whaamawhanwhananga. Tonu e kālesia e maise o ainga. Ona o lau wala au pa ia lo mātou tama. Wana o oe. E te utuina le loi mata malingi. Ma le whaanonoa. Mātou te le whaanonoa ai. A wā ua iai le ola e whaamawau wa umana e saunia mo i mātou. Whamanuia i le siufonga lau mua malana au nanga i le neitai au. Lo watunu iso se mea o ta apea i le nei aso i tonu fo i whale i tāpua inga. Ia i umale manuia le nei aso vi ia lo swafa. No Iesu wa mātou wole ma wala awai. Amene. Amene. Tui whaatalo whaatol whapoponga o talafo mai le siu fonga o le laumua. Ua toi suia le malo lana fuwhanga e whaatupe le no whanga fō e au mai pe te wai le LNG o le kesi whaale nātura ua whaaliu suawa ina e ala istongi whaapopopo le levi a ua whaatulanga ni sala tupe e tetele atu mo kampani e le tise ina ia whaamalo sia i pele lava le sapalai o ia malo si anga ua io e fo ile malo e whaawau ona fausia le no whanga i te wina ai le LNG mo ua amata le matanga luenga o pisinisi whaafatunga o mai mai fō mga luenga po le embi ona whiutanga i matanga talau tele e winga i tulafono fō mo company e le tise ina ia iai a lātou fuafuanga whaaleo leo mo tausanga e le la vaile vai e mawaile e le tise na whaalau loa le minister malo si anga Simeon Brown nei suwinga i sana saunoanga i le Auckland Business Chamber i le tae au le asalua na Sāmoa Brown na talo sanga i le embi ma le NIFCO po le National Infrastructure Funding and Financing Company ne inga lulu iau ili ilingo le awala e tutongi ele nei no fuanga e au fili tala noa makamupani te tele e ngau sia ma whaatawina atu le ele tise mo se awala tala whiangai e whaatupe ai e tasile tūlanga i mawhaiona mauti noa e tangata New Zealand e le whaatupe ina le nei fuafuanga e ala isi tutongi whaapopo e pe o se levi po o se lafonga e pili e le tise o le matafa ioi mo le tausia pea o le ola o mo li mo le sapalai o le tise e pa utonu lava i le vaenga o le tise ma o le mata au whaavai lea o lo o ta i ala ina i ala tau whai unga mo le whaatupenga o ia vaenga pe ona sauno ai le minister. Sa tali malo le pule anga Katoliko Wellington e asa ngato Carlo o Cutis o ACC i le whai unga o le vai aso o Carlo na soifua mal tau sanga e a whiv se lau i vatasi a na maliu le tau sanga i luafe maleono po o le se fulu lima o na tau sanga o le tau sanga luafe luafana wha asa ngato i nai e le kalesia
ona olona soifuanga pa ia, e ui le titi o tau sanga na soifua ai maave ai o ia, o le sangato mua le millennium fou. A o soifua kalo, mai le fito o na tau sanga. Sa mole mawina i lona loto alofa, i le tufa o sleeping bags, i tangata i le ni ainga. Mawhesosoani i so se tangata, masaya wha ngā ina lona to mai masini komi piuta, e wha waini upenga tawa ilangi, wha laulo i le ukalistia pa ia, i le afio moni ai o Yesu i le areto ma le waina. O le pule anga Wellington e le uomomo i le asia singa asanga to kalo, mana tumutumo i le pule anga le whai unga le vai aso, i o mai le misa whai u le pōna pō, i le malu wha epic pō le Sacred Heart Cathedral i Wellington, ma o wha solo atu neila na asia singa i le pule anga Palmerston North. O le amatua whaina lava wha la putuputongo lo whaianga alwe ngā lofa mawhisosoani. Ona o suinga i tu la fono i la fonga i e toi wha foi. Ona o le aono le toi lafo tangata i pe ona masani ai. O tu se vaenga o ni wha la putuputonga whisosoani. E minista o tupe wha pia matupe maua. E wha alia tu i ailo la to watu ngalunga tele. E wha te tau le se tu la fono fou. O le wha tapula aina i tupe i toi wha foi mo tangata. O le tax credit. E pita te telea la tau tupe fōai, i le ta i tolu se fulu tolu a whetā la i le tau sanga. O lona winga, a whai e fōai se tangata se tupe silia ma le se lau a whetā la, o le ale toi mau se tupe toi wha fo i mo la fonga, po le tax credit. E mo whai e tangata ta i to tasi, o nā ngawaa i le tasi o vai tolo lana tupe na fōai, i se wha la putuputonga, e ala i le tax credit. Ai awana i silia atu ma le tasi o vai tolo, o ana tupe maua, le e tutongi ila na la fonga, po le taxable income, o le tapula ale ua whailoa e le mālo. O le a fiaitanga taito tolu se lau 5 i e fōa i a lātou tupe i whaala putuputonga whesosoani, pe a mata whaamamalu i a aperila i le tausanga fōu. O mai ona whailo i whaala putuputonga, o tangata i fie fōa i o lātou tamau ainga mataimi, mō whaala putuputonga whesosoani e whaapea, o le a le tui tele ni a lātou tupe, o le a fōa i. O la whaia leo se su e ngai le piliota lea na whiso o ta iai le li ta i leo Rakesh Naidu ma le vaenga wha up whaia le leipa. Na wha maoni e lea sunga fua le iai o Naidu i le lisi o sui tau wā le leipa. Ma o le iai fo iolo na sua whai le numero se fulu tolu wa lata ina mauti no ai lona nufua i le pāle mene. O lona tūlanga i tutono le mtanga alwenga o le pule le itu o mta tau le so tanga o leo ma i tu a inga tangata anu ese o tangata maori. Whaapei mai si whaala potopotonga na whaalia le komisina o leo Richard Chambers i se taimi ua tuanai. Wa le tala whea ngai ona toi tau aveina e Naidu lona to whinga o loo iai i leo. Masata tau fui ona wawe whailo atu lona fia o fiatu i upu whai o le mālo. O le aulia na nafi na Sāmoa i Chambers. O le awha yasi su enga le piliota lea na fsota i maawa iai Naidu i mata upu whai le leipa mua a o le i whailo ai nātu i leo lona wha moe moenga. O le tau mafa le chicken burger o whaingoina o le death by chicken, ma le chicken katsu cardin salad, iena whaatau atu le pack and save arangi ora, o whaatono ina nei tangata na whaatauina ina ia toi whaafo i atu, na ta ua le mta ngā luenga, More Primary Industries, o lo lātou popolinga, ona o le ono le vela le leo moa, o lo awhiei o loa na whaatauina atu i o lo tusia le best before date, be umalona le lei, i le aso se fulu tasi o uni, o ia o loa na whaatauina atu le pack and save i rangiora, mai le tau na tau mawhaina, pe ona whaalia le MBI, e mawhai ona toi whaafo i matoi maua le tope al tangata, ia po le la fwa i loa i le la pisi, e le ieni report o nisi ua ngā se mai ai, pei tai a whai e se tasi ua ia tau mawhaina, so se o loa pe ona ta ua, malangona i fo i le popole i lona soifua maloloina, ua fautua ina, ina ia ta pase fautuanga, mai le soifua maloloina. Ua whaatonuina le whale toleni o le City Fitness, ina ia tutongi le tasi tesi ma le tasi 2 miliona tā la, o se whaasalanga, ina ua ioi, sao lātou whaasasea ina tangata i winga i tau, e avea i lātou ni tangata i whaawau na whaonga ina, le au aunanga le City Fitness, po membership fees. Na whaalia le komisia mata i tu wina, po mulmulta ia whainga ia mana ia tatau tangata whaatau, le Commerce Commission. Na whaasalala wina le City Fitness, se tau pita tau ngō fie, e ono tā la iwa
iwa sene le vai aso, ma whaopopo le 3% o le totongi o le au-aunanga. Peta ai na whaamalosia tangata e totongi le atau, ma whaalia ia le komisi, na whaatou sinato e le City Fitness tangata fau, e whaonga ina la latou au-aunanga, e ala le whaalau lo se tau, e le oiai. Na whaalia le suita i taifono le komisi, Anne Callinan, e tau whaasise le tau o le au-aunanga po le transaction fee, ma sa whaia o se ngai o ingai si iti ai le polo fiti le company. Peto samana se lau luas fulu li maafe tangata na tutongina le atau, ma mawai le tasi tesi maleono miliona ta la, se polo fiti whaopopo ale company, e valu maulianga na iwe iai le City Fitness, e lalo le tola fono whaatawa inga ta la whiangai. O le sole whaasilsila i le leipa la lātou lua i polisi tana mai le ono māsina, ma o le polisi e whaatitau i le tau o le soifuanga. Na whaamaoni le taita Chris Hipkins i le asoa na nafi. Ina ua mua whaailo i la lātou sui tau wā kingi kiriona sa lātou polisi e whaamā a vengai i la fonga. O ni waenga ua mai o na whaasilsila i le leipa ia o ke topa mano vema. E au fie se la fonga whaatapula aina i tupe maua mai tau o a seta e whaatupe ni siaki fua se tolu i fo mai. O se whaaputunga tupe mo le lumanai ai whaato a whaailoa au ili ilinga pia mai alpalota. O ni nononga tupe maua la lalo tului mo fo mai po GPs. Ia whaia wha atol wha au tangata au no mas totongi mo le ta ilua 5 tausanga e o atul ta iono iwa tausanga le mātutua. Mo si itia tupe toi whaafoi, mo le atina inga o le ngau singa o ta alonga video, na whaatali le whaalauloanga isi polisia le leipa, se ia wa ai mua i le tūlanga o tupe le malo i le tala whaatatau au tō le tupe le nei tau sanga, pia na saunoa le taitai Chris Hipkins. Ua whaalia le company o le Tiger Brokers o le usta ia o tula fono o se whaawai au tū māsani lava lea le company ma o mafua le whaamatalanga ina ua whaasalaina ili silia ma le selau miliona tā la e le komisi o le tula fono mo le puipui ngā saina. Na whaalia le company pitu te lei New Sila e whaonga e whai eife whaatawa inga ilunga le interneti o le ātatongi na lava lea whaasalanga pe o na whaia le komisi a saina e whaasanga ila lātou bisinisi o loo i saina e tūsai ma se whaamatala i le Radio New Zealand a le whaatonu sili o le Tiger Brokers New Zealand o Vincent Chang. E le ima maua tu nei talo na whaamamafa e saina ana tu la fono e whai eni tapula a mō tangata o lo no fo i saina mai le la fonga o ni tupe. E silia ma le 5 afe tala Amerika i le tausanga a nga i atu no o i fafo e ui e le au fie i whainga whaapisinisi mai le tapula a ua whaatulanga ina mō tangata taito tasi o le Tiger Brokers New Zealand o se vaenga o le whaala putuputonga o kompani e umia e le Up Fintech a le Nasdaq. Ia tunu i fafo, o whaalia le President o le United States e Donald Trump na whana ilalo e Iran se helikopa le militeli ma e tatau na tali atu i ai Amerika. O le lua i leo helikopa le militeli a Amerika o whaafoina e na vaenga au o whaamaunia e Washington e le whana ina ilalo e Iran e le taua isa sa e tū tutonu. O le asa valo aperila na whai se malilia ngai tau fi le taua. Ai o le toi whana ina ilalo le helikopa ma le ono tali atu i ai o le United States. Wa tangia mai e le whaapopo atu o lea fo i tau whaamatau i le malilia ngolo o tau fi e le taua mo se taimi le tō mau. Ona e le o whaingo fie whaatala noanga. Ai tu e lua i awalai whaamuta i le taua. O le helikopa le ana whana ina ilalo e whaapea. Sāwhele lea ilungane o le vainu o le Strait of Hormuz o lo o wia e waa suao e le ise tasi o le awaa na whainai. I ta'alonga, na manumalo le au kilkite tamaita New Zealand le White Ferns e lana ta'alonga muli o tāpenanga mo le ipo lalangi o le G20 po o le lua sefulu ova. Na manumalo New Zealand ya Afrika i saute, mana ilonga ili ta'alo le tamaita i kapiteni o Emilia Kerr e se lau walu tolu ayo Afrika i saute ma pe 5 na tuli New Zealand. Toe lua whaatea mo New Zealand na totoe, ai maua loa maai, e ono tasi ayo le White Friends na taina le kapiteni, mai whaatea e tolu se fololua, o le ta'alonga mumua New Zealand le ipo lalangi, e ta'aloi ma West Indies, i Southampton, i le taiao o le asusa. Tala fōwia ma le si ufonga le laumua, mo le nei au auli.
aso lulu manuia lo tātou tino le nei fai whaopoponga o tālai mea lo tutupu lo tātou tino e Sāmoa o se bai eilo whafonga. O le tala whātetau au tu o le tūpele ua whola sia ne ele pāne mene, lo ua manino ai o le a whaititia le se lene whaaluina le tūto o tasi o le tausanga fōu, ele atoanga le ono se fuma le 5 tausanga ia Iuni, ele 5% pe a fuatu le se lene fōfuina, mo le tāpenanga o le tūto o tasi o le nei tausanga. O le tausanga fōu ua whaata oto e le pakete 2.5 miliona tā la, ai o le tausanga nei na whaaruina ai le 5 miliona tā la. E lua se la wafe tā la ua whaata oto e fōfua tā penai le te wilo le nei tausanga pe au lia le masino se tema. O le vai aso nei ua awai e sa mo le whaamana tuino le tā ua o le tausia le leo o ngā Samuel Lorangi. E whaadielu na sao matango whainga le malo Sāmoa e le tausia le lei o na ngā tai whale e ala e le 30% o nisio vaenga o ngā Samuel le atunuu wa umana fausia ai e poloketi e o atu se lau pasene pui pui ai. O le whaamoe na whaelofo e le sui o wafo lawa le atunuu le Prestenia Leota Dona Ione. Le tāua telo me totia sa whaonga ai ne tua a fo lawa le atunuu i telo tausanga umawai. E ala ele whaonga ai no whetū o la wa ai fola wai o i tui ngā waa ese e le whaonga ai na ai ni swa upo ni afi. Sa le se fisiringia ele saonga le mua mal maru pui pui ai o le siu manga po ngā tai whale ma o ngā Samuel le atunu o mal Pasifika. Ma o iei tu ai ngā tomai o lo o tau mawhai na i whaaso atu i au ngā tupulanga lalo vau o lo o whaiae ina i o la tu wao o ina ma tau sipea ma le whaalangolangwai nisi to tele i awala whaona po nei. Wa o ongam po kalam whaalawi loa ali se manga ma puna o whaale nā tura mō ngā tai whale wa o atu i a whio anga se lau walu sa whamale limo le atunu. Male wha moe moe i a maru pui pui a leisi se furu tau sanga o manai a en amata mai le nei por kalame e le tau sanga umawai lua a whelu se fulmane lima. O le whanau naunga au tuo le nei whaala pot pitonga e na i a pui pui o tātou o ngā sami ia lava pea le tau mawhea le lia e whaalango lango i aile te minei maunga tupulanga i reanga i atu le lumanai. O le vai aso neina a matatula i ei nisi e to tolu o lo molia i le mata opo i eilo lātou so tanga i le fasio tia leo le taitai o le kengi a le coconut cartel le Vietnam. Le ua tau fia nei li e to tolu o James Fred ato ai maleli i ana kita. Bei taina tu lai le loia le tu leo leo mato e tāro sanga le whaama senonga. Mo se isi avano e whaamai ama Yesu e su enga leo leo. Wa toe tolo po e le whaama senonga le mata o pole nei mo le isi lua wa yaso. Ma toe wala awe lo na wha awa wina. Pe o na sila fia o James Mafred o lo tau fia pe lalo le wa ainga leo leo. Le pe o na tau fia maile li o James maile valai wa lele au sa au ni malanga ese malea tunu i le maa sina o tuanai. Se i wanga nā ele li i ana kita, wa mawhai on te tala i tua i lalo tu unga, mai i le whaama sinunga. O se mata opu na wa ai ele to o telo a inga na lolofi ane, e tāpua ia le wala aunga mua ni mata opu le whaama sinunga. Mai ei nisio i lātou, na o lātou whaalavleveina, ngā rua ngā le autu stala. Wa tali mai le māloi ala se pepo whaama talanga, e se tasi tu singa le no se pepa le observer sa whaoru tala ila le pepa o le neiva yaso. E le tui nātua i leo se tālu sanga mai le malo i ni whale tupe se whae te tono le antunuu. Monin no ngā tupe e tui nātua i nisi o whonu whaavai e whauma ia lātu polo keti. E le pepa o whaamtalanga o lo te ena i le malo i tu singa. Matari manino mai eile so upu o le official pāre mia malika peneta. O lo o lava pe a se lengi o lo whaaruina mopolo keti i tu malo. Mai ele o iai se polenga po se whaafi tahuli. E le whaaso soi no se lengi le malo le temine nei. A me se lava i ana polo keti o whaata oto mo fonu whaavai limas fumaltasi o le atunu. Ai o se isi mata o polo o talia i lava le autostala se tali mai le fionga le whaipule mai le tu malo sa whata le fionga i atu ia. Po fea ua whai iai ia le se 4 miliona tāla. Lea e mawai le afe ma le se lau tāla le tangata to tasi mai le matua o atu le pepe. Lea lava o mai le so, o lo talia lava e tangata o le tu malo.
O se tasi le neo mata aupu o lo ta pena leo tustala e fisitingi aile taitai o le malo e la lato feilo inga masani ile neiva yaso. O tala fowia manuia tele ni yaso lo tatu o tino fasoi foia. Suur minuutti uute ali tulai tsfuma luen le ya wuli tau lunga tu tatu telefon tala mai Sāmoa ya ile ya wuli ya mana tu la tatu se atu fa fianga musika su fi filoi ya wa fo ile ne va ngola wuli tu moftanga vaenga au tatu tunu oni sine ya fa siri silanga o mawhai nei ona whaatau top up al DigiSauli li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se leni le mai cash al DigiSauli Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi le website www.clickx.com e la fo ai sau top up al DigiSauli e la fo ai fo i sau tupe le mai cash al DigiSauli Sāmoa tonga fiti mawanu atu. Oli si fam talanga fafso ta ile olua tasi lima ono tolu fafa. Olua tasi lima ono tolu fafa. Sekia DigiSauli. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fu mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sana leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau ona lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Talofa, si ufonga o le laumua. Go!
sala. Esse solo mai pe ola ele uma. Mama fana fana ia unei totonga. Ele tia fai mai ale poto solo mona silila me uma ole adofa. Lucia ia umilota ua ola awasa fia fia ole alofa la la ni omo omo oma ufa ia ita papoloma o se fitu lama o lava o siau tau sala. Esse solo mai pe ola ele uma. Mama fana fana ia unei totonga. Ele tia fai mai ole poto solo mona silila me uma ole adofa.
E pe mai ai ka esa ili mai le ala ke le I malolonga e te tua I le ko afa ka lo fangi la ngonga ngoko aku le mo anga licho let them know tu fesili ma fau fau nga masalo salo langona wasui ona io inga totonu lo ta ua ainga telefusia uile fale peita se fa avale vale telefia va ai o mata pe atu mutu mutangata aya e alu ile lotu te fusia tu ile amasongi pe oyo se tamai angelu wasusulu lo fa amaoni ang salenge yola ngapelo peka fa makazui le mafanga fangelo fa wa makanga kazui ki ikanga mo kala meka ko o ula fa ukaya fora fora we yesu ingar mafuka soiva ai ala wata lo kisipe a o manava wa fa afolinga me uma lelo fa wale tutusa telefusia uile fale peita se fa avale vale telefia va ai o mata pe atu mutu mutangata aya e alu ile lotu te fusia tu ile amasongi ei oyo se tamai angelu wasusulu lo fa amaoni funaele asa se faiva male masalo male masalo tawaso funaele asa se faiva
Ele ai
Say sweet to see love
mai e se fo sau ile tua ana se isoi tu silo tilo fa fo ina lo nganga o matala manota sa olo tolo hui tu malo tu pulanga ana tula iwaya ole tai milene tato ulinga ali ima fai pule amata mai mga manuia ya mawale to fa ale tu feel funny lu uma fia ya to aloto tu maule tatalo manuia mau faiva I ola pule tonu e fai so ose tonu mo time ma ainga fa so vili mai se fo so vile tua ana se so itu silo tilo fo ina lo nganga matala manota sa to lo hui tu malo langa pulanga tu la iwaya ole tai milene tato fa so vili mai se fo so vile tua ana se so itu silo tilo fo ina lo nganga matala manota sa ole to lo hui tu malo pulanga ana tu la iwaya ole tai milene tato
alofa e mafutanga e fusi ai o e mau le neo langa ole la ole fufuanga le fausia e le faula e mau belle fe alofani li saolo tunga ole alufa e onusai be au mai o vainga cha mapua bunga ole alofa fa vale tua ele ole tu pepo ole o alle fia ole la ole fufuanga le fausia e le faula e mau belle fe alofani li saolo tunga ole alufa fa mangalo le tasi awa olo tawi e mai le langi ole alufa e fa bale ole ne ulanga e le tu ma pe le tafi vai tafi le fausia e le faula e mau belle fe alofani li saolo tunga ole alufa
fia faia ilo uloto ilo uatua o mamoto ai le inga fo ai ala le bafua lo ufa amoe moe ngawana uoe lava te fa atau taya ine ilia ina iliala te tale ni le ufoa ina ua o se pepe tui lo ulima te sapasa pai male fa amauni de musika lava ulo ule tufi te fia whaafitai la o tō lango lango iso utau mawhai me wha moe moe le nei ua tangia mai o sa utau tua ko i lea o te au au ngai me tale ni le nei ua foa ina ua o se pepe tui lo ulima o te sapasa pai male fa amauni de musika lava ulo ule tufi Tell me about them good old days. Sometimes it feels like this world's gone crazy. Grandpa, take me back to yesterday, when the line between right and wrong didn't seem so hazy. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people kept, not just something they would say? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Grandpa, everything is changing fast. We call it progress, but I just don't know. And Grandma, let's wander back into the past and paint me the picture of long ago. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people kept, not just something they would say? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days.
is really something people get, not just something they would say. Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, oh, Grandpa, tell me about them good old days. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come one day? Was a promise really something people get, not just something they would say and then forget? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Yes, sir. Can you just walk for the most high there to Emmanuel? Yeah. Listen up now. Light the piece of fire them say now, you know. No. Malolo mai tatani suama oe. Faisina malolo ngai wa e fia moe. Na e alu ai lea ma se oso. E fa a fia ai lau loto. Ma maole malanga, ma salo ai wa e ngā lala. Oi ai baila, awilunga ole lau lau. Afai wa masoe oe a o e sau. O te fia whaatai tai. E whaatai o se tine fo mai. I ni tanga tu tinga pe a o e tinga ina. Whatever
Oso sa mai whaalua La a e lupa toi la a e tua Pakasa oro papatua Oso vai kasi whaata a milo milo Marue rue mai no tino Awe ka ino Tamora i o pui manava Mato mai nau manava Si i o lima i lea Marue rue mai whaapea Savali ua fua i no matua La a i lupa whaanua Tau tau amavale, tau tau amavale Oka oka no whai mea mate
Yes, so my
na savai ua tupua ewa fiti 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 motu motu pa asafua tua i uporu na o te wina e ali i tae ai aina pare uporu tofia pari uande ina fetalagi a ia e mana tua o sa fotula vale pogai Sāmoa i ona tupu matamali wapa ia lava ona ole ponei ua whaai mai lupe ole tawa ona ole mua mua wasusuru mai i nei tu o tama a ona suapa ole tinga ona tonua i ava ava na savai ua tupua ewa fiti 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 motu motu pa asafua tua i uporu na o te wina e ali i tae ai aina pare uporu tofia pari uande ina fitalai a ia e mana tua o sa fotula vale pogai ia e tali tonu Sāmoa i lelei upu ole a ano atamali ino tupua ma isi o unupu ua mafuai me mangana petalai i ava ole ata ole ama le fina ona tolua i ava umatamali i le saufa inga wataru mamafa ava mua mai savai ua tupua ewa fiti 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 motu motu pa asafua tua i uporu na o te wina e ali i tae ai aina pare uporu tofia pari umane ina fetalai a ia e mana tua o sa fotula vale pogai a ia e mana tua o sa fotula vale pogai na o savali solo i le ala e tarusa i oe awa o oe lo fatu lo faa moe moe wa uo ma e masani ula tu fai mai ava ai ia oe alofa tele atu iai alofa anga ia oe na kusia ita yo lima a oangi mai matangi mafale luina alofa anga ile usili na mbele ya ita
mana tua pea oe I le po mua mua na whainga tāna e alu e se mau Lea ea se ala e whaangaloina I oe Au lea walo whaanga e moholi mo oe Alo whaanga ia oe na kusia I taio lima Ma o angi mai matangi ma whale Apa oleh sa